Alléluia. Amen, Amen. Amen. Wer übersetzt auf Spanisch? Ja, während du übersetzt, bitte nimm auf auch. Das ist sehr wichtig. Nimm ein Handy, nimm auf. Ok? Sehr wichtig. Ja. Et traduire en espagnol. Ah, ok. On a des pasteurs qui sont venus de l'Espagne, oui. Ah, ok. Oui, amen. Ils sont où les pasteurs viennent de l'Espagne? Ah, ils sont là. Oh, wow. Peruschka. Welcome. Amen. Welcome. God bless you. Seid willkommen. Gott segne euch. Alléluia. Amen. Voilà, on va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Wir werden Dieu der est un Gegenwart bon Gottes Dieu. Platz nehmen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Ich Jésus. begrüße euch alle im Namen Jesus. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, pendant que nous étions dans la voiture, Als wir im Auto waren, on suivait le live, Wir haben den Live la verfolgt. prière, et je disais à Maman Béa, qui me donne la moitié de l'énergie du prophète ich habe parfait. Mama Bea gefragt, wer gibt mir die Hälfte der Energie der Prophet Cet homme Parfait? a tellement d'énergie. Dieser Mann hat so viel Energie. J'ai besoin de cette énergie pour prêcher. Ich brauche diese Energie zu predigen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Der Name des Herrn sei gelobt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur Ich liebe den Herrn. et je l'aime de toutes mes Ich forces. liebe ihn mit meiner ganzen Kraft. Et je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Ich werde ihn lieben bis mein letzter Atem. Alléluia. Amen. Quand je ne serai plus dans ce corps, Der Tag, wo ich nicht mehr in diesem Körper sein werde, je serai en train d'aimer le Seigneur face à face. ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht lieben. Alléluia. Amen. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un soit contaminé par Ich cet möchte, dass amour du et diese cet Liebe auch attachement à empfängst Dieu. und diese Bindung mit Gott. Hein? Amen. J'aimerais que quelqu'un soit contaminé par Ich möchte, cet dass amour jemand et cet erfüllt wird attachement à Dieu. mit dieser Liebe und dieser Bindung mit Gott. Amen. Halleluja. Regarde ça. Schau mal. L'amour et l'attachement à Dieu n'a rien à voir avec nos sentiments. Hein. Die Liebe mit der Verbindung mit Gott hat nichts zu tun mit unseren Gefühlen. Tu dis? Rien à voir avec nos sentiments, Nichts rien zu à voir tun avec mit notre unseren Gefühlen, tempérament. mit unseren Eigenschaften oder Temperament. Tu comprends? Verstehst du? Tu peux être sanguin, colérique, Du kannst phlegmatique, zornig mélancolique. sein und so heftig, aber Aimer le Seigneur, c'est aimer le Seigneur. Gott zu lieben bedeutet Gott zu lieben. Alléluia. Amen. Surtout que l'amour pour Dieu ne s'exprime pas seulement par les paroles. Die Liebe Gott gegenüber ist nicht nur durch Wort. L'amour pour le Seigneur s'exprime surtout par les actes que nous Es geht posons. durch Akten, durch Werke, die du tust. Alléluia. Taten. Ja, Amen. Par les risques que nous pouvons prendre pour Dieu. Und dieses Risiko, das wir für Gott nehmen C'est können. comme ça qu'on montre qu'on aime le Seigneur. So zeigen wir auch, dass wir den Herrn lieben. David s'est exclamé, David sagte, qui va me faire boire de l'eau de la citerne wer de wird mich dazu Bethléem? führen, das Wasser von Bethlehem, von der Zisterne Bethlehem zu trinken? Il n'a appelé le nom de personne Er hat keinen Namen gerufen. et 3 hommes Und 3 Männer ont pris le risque de leur vie haben der Risiko mit ihrem Leben pour genommen. rentrer dans le camp de l'ennemi, Die sind in den Kampf der Philister, in Lager der Philister gegangen, pour aller jusqu'à la citerne de Bethléem, bis zu puiser der de l'eau. Zisterne Bethlehem gegangen, um das Wasser zu schöpfen. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu ne peut pas avoir soif et je suis ici. Der Diener Gottes kann nicht durstig sein und ich bin hier. Et quand ils ont ramené cette eau, Und als die das Wasser brachte, David a versé cette eau. David hat das ausgegossen. Je ne peux pas boire ça Er sagt, ich kann dieses Wasser nicht trinken, parce que c'est leur sang. denn es ist ihr Blut. Combien d'hommes sur la terre servent Dieu avec leur sang? Wie viele Menschen in die Welt, auf der Erde dienen Gott mit allen? Combien de serviteurs de Dieu Wie viele Diener Gottes servent Dieu sur la terre avec leur sang? dienen Gott auf Erde mit ihrem Blut? Oh non, nous servons Dieu dans le confort. Wir dienen Gott in der Komfort. Pour beaucoup de personnes, même servir le Seigneur est un moyen d'augmenter leur niveau de confort. Für viele Dinge, der Herr zu dienen, ist ein Mittel, ihr Komfortniveau zu erhöhen. Non, Nein, non frère, non. nein, liebe Geschwister. Alléluia, Amen, alléluia. Amen. Voilà, donc ce soir je suis content d'être là. Ich bin sehr froh, heute hier Content zu de sein. partager avec vous la parole du Heute das Seigneur. Wort Gottes mit euch zu teilen. J'espère que vous êtes bénis parce que vous entendez. Ich hoffe, dass ihr gesegnet seid von allem, was ihr hört. Est-ce que c'est vrai, il y a des gens qui sont bénis? Gibt Leute hier, die gesegnet sind? Sûr. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Regarde, la seule raison pour laquelle nous sommes ici, Das einzige Grund, warum wir hier c'est sind, pour ajouter de la valeur à votre relation avec ist, Dieu. das Mehrwert zu fügen in unserer Beziehung mit Gott. Quand on aura fini ce raid, Nach diesem Rat, il faut que ta relation avec Dieu passe à un autre es muss niveau. so sein, dass deine Beziehung mit Gott in ein anderes Niveau geht. Sinon, c'est une perte de temps. Sonst ist eine verlorene Zeit.
Honnêtement, c'est une grosse perte de temps. Ehrlich zu sein, ein großer Paul a dit, Verlust. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit, In Römer Kapitel 1 sagt der Apostel Paul, je voudrais venir jusqu'à vous ich möchte bis zum euch pour kommen, vous impartir quelques dons euch spirituels. ein paar geistige Gaben zu übergeben. C'est pour ça que nous sommes là. Deswegen sind wir Quand on hier. sera parti, Nachdem wir gegangen sind, il faut que toi-même tu sentes que tu n'es plus avec Dieu, tu n'es du plus musst au fühlen, niveau où dass tu étais du hier. nicht mehr in der Niveau bist, wo du gestern Que tu warst. as fait un voyage. Du hast eine Que Reise, les bist eine choses que Reise tu as gegangen. entendues, Es gibt Dinge, que die les du choses que gehört tu as hast, reçues, die du empfangen que les hast, choses qui t'ont été communiquées, die dir kommuniziert wurden t'ont propulsé à un autre niveau. und haben die in ein anderes Niveau gebracht. Et chacun de nous, Und jeder von uns, quand on traverse cette ligne, wenn wir diese Linie on sait besteigen, qu'on a traversé une ligne. wir wissen, wir sind in ein anderes Niveau gegangen. C'est vrai? Ist es wahr? Certaines personnes, quand ils vont à l'église, Viele Leute werden die Gemeinde besuchen, ils vont vide, ils rentrent vide. die gehen leer, die kommen nach Hause leer. Ils vont affamés, ils rentrent plus Die gehen affamés. hungrig, du kommst nach Hause wieder hungrig, mehr hungrig. Mais quand tu as bien mangé, Aber wenn du gut gegessen tu hast, sais que tu as bien mangé. du weißt, dass du gut gegessen hast. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, hier soir, j'ai commencé à partager avec vous ma première visite au ciel, Gestern habe ich angefangen mit der ersten, mon premier enlèvement. meine erste Entrückung im Himmel. Alléluia. Et puis, on a été coupé à un moment donné parce que bon, le temps était passé. Und irgendwann gab Ce keine soir, Zeit mehr. on va essayer de pousser plus Aber loin. heute, wenn wir noch weitergehen, Mais comme je vous l'ai dit hier, je voudrais le redire ce soir. sorry, wie ich euch gestern gesagt habe, ich möchte euch das noch heute sagen. L'idée à vous partager ce témoignage, Die Gedanke dahinten, was dahinter steckt, diese Zeugnis mit euch zu teilen, c'est pas pour que tu t'assieds là que tu dis waouh, l'apôtre Nyangok. es ist nicht damit du sagst, mon Dieu. wow, der Apostel Non. Jakob, wow, L'idée, ce n'est pas que tu sois fait waouh. Das ist nicht dieser Wow-Effekt, was ich euch geben möchte. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Die Bibel sagt, der Zeuge Jesus, der Geist der Prophetie. En partageant ce témoignage, Ich teile mit euch diese Zeugnis, je suis en train d'ouvrir le chemin dadurch öffne ich einen Weg, pour que toi aussi, damit du auch, tu aies ta rencontre avec dass du Dieu. deine Begegnung mit Gott bekommst. Oh. Si j'avais dit ça au Congo-Brazzaville, les gens allaient dire. Wenn ich Amen. das in Kongo gesagt hätte, hätten Leute gesprungen und gesagt, Amen. L'intention de ce partage, c'est pour que toi aussi, Der Grund dieser Ziel ist, damit du auch, tu aies ta rencontre. dass du deine avec Dieu. Begegnung mit Gott erlebst. Regarde, il n'y a rien de plus beau Es gibt nichts Schönes. que de faire sa propre rencontre. Es gibt nichts Schönes, avec- als seine eigene Begegnung mit Gott zu erleben. Job a dit, hein, Hiob sagte, mon oreille avait entendu meine parler de Ohren toi. haben vom Gehör gehört. 10 millions de prédications. 10 Millionen von Ça Predigern. ne vaut pas une rencontre d'un instant. C'est-à-dire un clin d'œil. Clac, tu l'as vu, clac, il a disparu. 10 Millionen Prediger sind nicht eine Begegnung wert. Écoute-moi, clac, tu l'as vu, clac, il a disparu. Wenn du ihn gesehen hast und geschwunden, Je t'assure, ça ne vaut pas. C'est-à-dire, cet instant-là, non, tu ne peux pas. 10 millions de prédications. ich Ne sag peuvent dir, pas le faire. einmal ihn zu sehen, nur ein kleiner Bruchteil und der Verschwinder ist mehr wert wie 10 Millionen Prediger. Je te promets devant Dieu, Ich verspreche dir vor tu Gott, ne peux pas voir Jésus du kannst nicht Jesus sehen et rester le même. und das Leben bleibt dasselbe. Même s'il ne t'a pas parlé. Auch wenn er dir nicht gesprochen J'ai hat. dit, hein, clac, tu l'as vu. Wenn du nur so ein Et Bruchteil clac, il a siehst disparu. und er ist verschwunden, Et tu es devenu un homme du bist totalement différent. ein total veränderter Mensch. Et c'est ma prière pour toi. Und das ist mein Gebet für dich Quand tu heute. auras oublié tout ce que j'aurais dit, Nachdem du vergessen hast, alles, was ich gesagt habe, je prie que ce moment-là arrive. ich Clac. bete, dass dieser Moment Klack. erscheint. Das Klack, dass du ihn siehst. C'est-à-dire une fenêtre, clac, comme ça, Ein tu l'as vu. Fenster sich öffnet. Et So. puis l'instant d'après, il a disparu. Und dann verschwindet er. Et puis l'histoire, ton histoire a basculé totalement. Und deine Geschichte hat sich komplett verändert. Si tu as cette faim et cette soif, Wenn du diese Hunger und Durst hast, je veux que tu dises ich Amen. möchte, dass du Amen sagst. Amen. Alléluia. Amen. Donc hier soir, je vous racontais, Gestern habe ich euch où est-ce qu'on s'est même arrêté hier? Wo haben wir gestern gestoppt bei der Geschichte? Hier, nous avons parlé de la soif, la faim, avoir faim de Dieu. Gestern haben wir darüber Beaucoup de gens cherchen hungrig Dieu, und durstig zu sein. mais pas pour Dieu. Viele Leute suchen nach Gott, aber nicht für Gott. On cherche Dieu parce qu'on veut quelque chose. Wir suchen Gott, weil wir etwas wollen. Regarde, même dans le monde naturel, Sogar in der Naturwelt, si tu aimes une femme wenn du eine Frau liebst et elle sent que ce n'est pas vraiment elle que tu aimes, tu l'aimes parce que son père est ministre, und die spürst, Parce qu'elle a dass du l'argent. sie nicht liebst, du liebst sie, weil die Geld hat oder Non. ihr Vater ein Minister ist. cet amour-là ne va pas durer. Diese Liebe wird nicht lange dauern.
En tout cas, la femme là, elle peut rester avec toi aussi longtemps qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'est pas Diese elle que tu Frau aimes. kann mit dir so lange bleiben, bis sie feststellt, dass du sie nicht liebst. C'est vrai? Ist es die Wahrheit? Le jour où elle se rend compte, Ab dem Tag, wo die Frau feststellt, Ça se casse. dass du sie nicht liebst, die geh weg. mais tu sais, Dieu n'a pas besoin d'avoir 6 mois, Aber Gott braucht- 5 ans de relation avec toi avant Gott de se rendre braucht compte keine que c'est pas 5 lui Jahre que tu aimes, Beziehung mit que tu dir n'aimes zu pas. haben, um zu erkennen, dass du ihn nicht liebst. Dès le départ, il sait que c'est pas Von lui. Anfang an weiß er, dass du nur etwas erwarte von ihm. Oh, j'aime Jésus. Hein? Ich liebe Jean Jesus. chapitre 5. Johannes Kapitel C'est 5. Jean 5, non? Johannes 5. Regarde Jean 5. Schau mal Johannes 5. Jésus parle à la foule. Jesus redet an die Menge, an die Volksmenge. Il dit, vous sondez, verset 39, vous sondez les Écritures. Vers 39. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Yeah. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, verset 40. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes. Vers 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Regarde le verset 42. Schau mal Vers 42. Mais je sais Aber bei euch que vous n'avez pas en vous. habe ich erkannt, dass ihr, Am I reading this right verse? Il dit quoi? was sagt er? Aber bei euch Je sais habe que ich vous n'avez pas l'amour erkannt, de Dieu. dass ihr die Liebe Même quand Gottes vous nicht êtes à in euch Tabernacle habt. Church, Auch wenn ihr bei même quand vous Tabernacle venez à mes Church, conférences, auch wenn ihr meine Konferenz besucht, je sais que vous n'aimez pas Dieu. ich weiß, C'est dass ihr Jésus, nicht hein, Gott c'est liebt. pas Es moi. ist Jesus, der das sagt. C'est Ich Jésus qui nicht. leur parle. Jesus redet an Et quand ihnen. je vous regarde, Wenn ich euch schaue, je sais que vous n'aimez pas Dieu. ich weiß, dass ihr nicht Gott liebt. Donc lui, il sait. Er weiß das. Si ce n'est pas lui que tu veux, si ce n'est pas lui que tu cherches, wenn du nicht nach ihm suchst, il le sait. er weiß das. Tu peux dire, j'aime Jésus, Du kannst j'aime sagen, ich liebe Jésus. Jesus, ich liebe Il te Jesus. regarde, il te Er schaut regarde. dich. Toi là, Er sagt, toi, du. tu m'aimes moi. Liebst du mich? Je ne m'aime pas, mais Nein, je du sais. liebst mich nicht. Ich weiß das. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je prie que pendant cette conférence aussi, le Seigneur Ich bete, redirige ta dass soif. während dieser Konferenz der Herr eine neue Richtung an deine Durst und Hunger Que le gibt. Seigneur redirige ta soif. Dass der Herr deine Durst, ein neues Richtung gibt. En tant que serviteur de Dieu, Als Diener Gottes, que le Seigneur recadre ta der Herr soif. soll deine Durst wieder in Ordnung bringen, in richtige Je Linie n'ai pas bringen. soif d'avoir un grand ministère. Ich habe keine Durst, einen großen Dienst zu haben. J'ai pas soif d'avoir beaucoup d'argent, Ich habe keinen Durst, viel Geld zu d'être haben. connu, d'avoir 5 millions de vues sur Facebook. 5 Millionen Non. sich bei Facebook. C'est pas ça que j'ai. Nein, c'est pas nein. si Dieu me donne ça, c'est bien. Wenn Gott mir Mais das c'est gibt, pas ist de ça gut. que j'ai soif. Aber nicht dafür, danach hungere ich oder sehne ich. Et il faut que tu t'assures qu'au fond de toi, c'est bien Du réglé. musst dich vergewissern, dass in deine tiefe Innere es so geregelt ist. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas le Seigneur. Viele Männer Gottes lieben den Herrn Ils nicht. veulent seulement avoir un grand Sie ministère. wollen nur einen großen Dienst haben. Ils veulent seulement avoir du succès. Die wollen nur erfolgreich sein. Tobias, tu vois la différence? Tobias, siehst du das Unterschied? Oui. Ja. Non, il faut arriver au niveau où je ne cherche pas un grand Du musst ministère. ein Niveau erreichen, ich suche nicht einen großen Dienst. Moi, zu j'ai dit à haben. mes enfants, hein, Ich habe meine Kinder gesagt, à l'église chez moi, je leur ai in dit, meiner Gemeinde, être riche reich zu sein, ne fait pas partie de mes ambitions. sind nicht meine Ziele. Je n'ai aucune ambition d'être riche. Ich habe keine Ziele, reich zu werden. Si un jour Wenn ein je Tag deviens riche, ich reich werde, Dieu aura décidé de me rendre riche. hätte Gott entschieden, mich reich zu machen. Mais moi-même, je cherche pas à Aber être ich riche. selbst, ich sehne nicht danach, reich Donc, zu werden. je ne fais rien Ich tue nichts dans le but de m'amener à mit devenir der riche. Ziel, reich zu werden. C'est pour ça que je ne tords pas l'évangile. Deswegen verfälsche ich nicht C'est pour ça que je ne vends das pas l'évangile. Evangelium. Ich verkaufe das Evangelium nicht. C'est pour ça que je vous dis ça comme ça vient. Deswegen, ich sag euch, wie ich empfange. Si ça vous plaît, c'est bien. Si ça ne vous plaît pas, c'est toujours bien. Wenn es euch gefällt, es ist gut. Wenn es nicht gefällt, es ist Tant que gut. ça plaît au Seigneur, non. Solange es den Herr gefällt, Si ça vous plaît, c'est bien. wenn es euch gefällt, Mais gut. même si ça ne vous plaît pas, Auch wenn es euch nicht gefällt, c'est bien. ist gut. Alléluia. Amen. Donc hier, je vous disais comment on a jeûné. 5 ans. Gestern habe ich euch gesagt, wir haben 5 Jahre gefastet. 5 ans, frère. 5 Jahre, liebe Geschwister. Il faut le faire. Hein. Man muss das tun. Tout arrêter. Alles stoppen, 5 ans. 5 Jahre lang. Tout arrêter. Alles stoppen, 5 ans. 5 Jahre.
Pas de voyage, keine Reise, pas d'activité. keine Aktivitäten. La seule activité, Die einzige Aktivität c'est prier war beten et chercher Dieu. und nach Gott suchen. Regarde, Alain, Schau mal, il faut Alain. que Dieu te baptise d'un amour exceptionnel. Gott muss dich taufen mit einer außergewöhnlichen Liebe. Regarde, quand je dis qu'on a jeûné, on a tout arrêté. Wenn ich 5 ans. sage, wir haben gefasst, wir haben alles gestoppt 5 Jahre lang. Je suis un mari, Ich bin ein Ehemann, chef de famille. bin Familienchef, Familienhaupt. J'ai 5 enfants biologiques. Ich habe 5 leibliche Kinder, Sans compter toutes les autres personnes ohne andere zu zählen, die rum um mich sind, qui sont à ma charge. die meine Laster sind. Et en Afrique, chez nous, Und in Afrika, tu as tout le village, du hast den ganzen les Dorf, parents, les oncles, deine tout le monde Onkel, qui deine attend. Tante, du musst dich um alle kümmern. Donc la responsabilité que je porte est grande. Die Verantwortung, die ich trage, ist sehr groß. Arrêtez de travailler 5 ans. Et tu n'arrêtes pas de travailler parce que tu es paresseux. 5 Jahre zu stoppen, zu arbeiten, machst du Non, noch nicht, weil du faul bist. j'ai arrêté parce que je suis un mandat. Ich habe gestoppt, weil ich ein Mandat bekommen Regarde, habe. ma tête, Meine Kopf, à un moment donné, voulait. Oh, faut demander à maman Béatrice. frag mal Mama, stell La Mama première die année, Frage. on a jeûné 1 an. Das erste Jahr haben wir ein Regarde. Jahr lang gefastet. Tata Jolie est là. Bonsoir, Tata Jolie. Tata Jolie ist da. Elle est venue au Cameroun Die kam nach Kamerun pendant cette période. während dieser Zeit. Je me souviens, elle est venue pendant son séjour au Cameroun. Le Seigneur Als die in Kamerun war, m'avait demandé de m'enfermer 40 jours. der 40 Herr nuits. sagte mir, ich soll 40 Tage, 40 Nächte mich irgendwo einsperren. Et je l'aime. Je suis content. Je suis content qu'elle soit là. Ich liebe sie, ich bin froh, dass sie da Mais je ist. suis enfermé. Aber ich war Le abgeschlossen. Seigneur m'avait demandé 40 jours. Tu Ich vas war pas le dehors. eingeschlossen, 40 Tage. Ich dürfte draußen nicht schauen, nicht sehen. Donc, maman Béa vient me dire dans ma chambre. Mama de Bea prière, kam in mein Gebetszimmer sagen, Tata Jolie est là. Tata Jolie ist angekommen. Oh mon Dieu. Ich sag, mein Gott, ich will rausgehen, aber On ouvrait la porte comme ça pour que je la salue. man hat rapidement die et Tür je nur rentre. so geöffnet, ich habe sie begrüßt und bin zurück in mein Zimmer gegangen. Regarde, après la première année, Nach dem ersten Jahr, le peu d'argent qu'on avait das wenige Geld, was wir hatten, était fini. war komplett C'est l'argent aufgebraucht. quand c'est à la banque, tu pars, tu prends. Du weißt, wenn das Geld On prend, on mange, on prend, on mange. im Konto ist, du gehst und nimmst, Avant que tu te rendes compte, finish. aber irgendwann merkst du, das Geld ist komplett aufgebraucht. Hein? Es gibt kein Geld mehr. Quand l'argent est fini, Als das Geld am Ende war, j'ai commencé à calculer. ich fing an zu berechnen, mein Kopf. Je recevais des invitations Ich bekam so viel à aller Einladungen, prêcher au Canada. dass nach Kanada Aller predigen prêcher aux soll, États-Unis. in den USA predigen soll. Et puis à un moment, j'ai dit à maman Béa, Einen Tag habe ich Mama Bea gesagt, regarde, schau mal, comme ça commence à être difficile. dadurch, dass es anfängt so schwer zu werden, Je peux partir un week-end. ich kann ein Wochenende gehen. Qui sait de quoi je parle? Wer weiß, wovon ich rede? Je peux partir un week-end. Ich kann ein Wochenende J'avais des rausgehen. invitations à aller prêcher au Gabon. Ich habe Einladung bekommen, nach Gabun zu J'ai dit, gehen. je peux seulement disparaître vendredi soir, je Ich prends sagte, l'avion, je pars prêcher le ich könnte week-end, je nur reviens dimanche. Donnerstag gehen und predigen und am Sonntag zurückkommen. Au moins, si j'ai eu quelques offrandes, Vielleicht habe ich ein bisschen Opfer. ça peut permettre à la famille de continuer. Diese Opfer kann erlauben, dass die Familie weiterlebt. Regarde, Schau mal. à peine l'idée là s'est Kaum plantée kam dans ma diese tête. Idee in meine Gedanken, La colère du Saint-Esprit, das Zorn, der Heilige Geist, tellement le Saint-Esprit était en der colère war que so j'ai pensé sauer, seulement comme ça. zornig, dass ich so gedacht habe. Le Seigneur m'a dit, Der Herr sagte mir, ferme ton ordinateur, mach deine Computer zu, fais email E-Mails, et tout, alles. fermé jusqu'à nouvel ordre. Zu, bis ich dir wieder Regarde, sage. depuis 2012, depuis cette période de 2012, Seit dieser Periode 2012, si tu ouvres ma boîte email, wenn du meine E-Mail öffnest, j'ai des milliers d'emails que je n'ai ich habe j'ai tausende jamais von pu les Mails, lire. die ich nie gelesen habe, nie geschafft habe zu lesen. Jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, Bis zu heutigen Tag. est-ce que je prends le temps où pour rentrer lire tout ça? J'ai Wo pas pu. kriege ich Zeit, um das alles zu lesen? Le Seigneur m'a dit, tu fermes ça et tu n'ouvres plus. Der Herr sagte mir, du schließt das und öffne nicht mehr. Comme ça, tu n'as pas la tentation qu'on t'envoie une invitation. So et tu vas hast aller du diese prêcher. Versuchung nicht, dass du rausgehst, um zu predigen. Et on est resté là. Wir sind da geblieben. Regarde. Schau mal. Pourquoi je m'attarde là-dessus? C'est pour te montrer Warum erkläre ich das so lange? le processus. Es ist, um dir zu zeigen, Parce diese que- Prozedur. Parce que souvent, les gens voient seulement la fin. Viele Leute sehen Comment immer tu das allais au Ende, ciel? wie ein Himmel war. Mais le chemin qui a conduit à Aber ça, der Weg, der es dazu geführt hat, quand Madame Zepédé est venue voir Jésus, als die Frau Zebedeus kam, elle a um dit que Jesus je zu veux que schauen. mes fils, un soit à ta gauche. Il lui a demandé, il y a une coupe. Die Est-ce que- sagte,
Kann eine deines Sohnes, meine Sohne, eine an deiner rechten und der andere an der linken sein? Est-ce que tes fils sont prêts à boire la coupe? Jesus sagt, sind deine Söhne Regarde, bereit, frère, Kelch zu frère nehmen, Stéphane, zu la trinken, promotion dans le royaume de Dieu. um in Reich Gottes promoviert zu sein? C'est pas que Dieu t'aime, il aime ton beau Es ist visage, nicht, weil Gott deine schöne tes Gesicht belles liebt, lunettes lui plaisent. weil du schön aussiehst. Non, Nein. il y a une coupe, frère. Es gibt ein Kelch, was getrunken werden soll. Il y a quoi? Was gibt es? Il y a une coupe. Ein Kelch. Ayons-vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, Habt dieselbe Gesinnung, was in Christus war. lequel existait en forme de Dieu, Sie sieht als Sohn Gottes. n'a pas vu son égalité avec Dieu Er comme une proie arrachée. nahm das nicht als Raub Il s'est- gleich zu sein. Il s'est humilié lui-même, Demütigt sich se rendant bis en zum prenant une Tod. forme de Er nahm serviteur. als Form einer Et il a Dienst. été obéissant jusqu'à la mort et la mort Er de war la croix. gehorsam bis zum Tod am Kreuz. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement Deswegen élevé. hat ihn erhöht. Ah oui, c'est la partie là qu'on aime, souverainement Er hat élevé. ihn erhöht. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hat ihm den Namen verliehen. Avec über alle la Namen. mention du nom de Jésus. Ah oui, Damit ça im c'est Namen facile. Christus- Mais il faut d'abord s'humilier. Es ist so einfach, Il aber faut man muss sich accepter la demütigen. mort de la Man croix. muss den Tod des Kreuzes akzeptieren. Regarde, quand tu regardes l'apôtre Paul, Wenn du der Apostel Paulus schaust, regarde qui est allé au 3e ciel, jemand, der im dritten Himmel war, qui a vu, entendu des choses er que hat la grâce humaine ne peut gehört pas. und Dinge gesehen. Il faut aller voir le sacrifice. Du musst die Opfer sehen. Parce que chaque histoire, Denn non, chaque gloire a une histoire. Jede Herrlichkeit hat eine Geschichte. On ne se réveille pas un matin, on devient l'apôtre Paul. Man kann nicht einfach morgen aufstehen und sagen, ich bin der Apostel Paul. Il faut aller regarder les souffrances. Man muss die Leidenschaft, die Leiden sehen, die Frère, Schmerzen le sehen. gars, s'il s'est converti, hein. Dieser Mann hat sich bekehrt. Ce gars Paul, Paulus. il s'est converti Er hat sur le chemin de Damas. Er hat Boum, sich il tombe. bekehrt auf der Weg Damaskus, ist am Boden gefallen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Saul, Saul, Qui es-tu, wer Seigneur? bist du Herr? Et que veux-tu que je fasse? Und was willst du, dass ich tue? Oh, il te sera difficile de regimber contre les Es aiguillons. wird dir schwierig sein gegen die Stacheln, ja. Et on lui a dit, regarde la première prophétie que le gars a Schau eue. mal die erste Prophetie, was Paulus Le bekam. gars vient de se convertir. Er ist Première gerade prophétie. bekehrt. Erste Prophetie. Entre dans cette ville Geh in diese Stadt. et on te dira tout ce que tu vas souffrir. Man wird dir sagen, alles, was du leiden wird. Bienvenue à la souffrance. Le gars se convertit. Son bekehrt welcome, sich. Sein Willkommen ist, du wirst leiden. son welcome speech. Sein Willkommen. Bienvenue à la souffrance. Willkommen im Entre dans cette Schmerzen. ville, Geh in diese Stadt. on te dira tout ce que tu vas souffrir Man wird à dir cause de mon nom. alle sagen, was du leiden wirst wegen meinem Namen. C'est comme ça qu'il commence son voyage. So fing er an seine Reise. Il n'y a pas de temps de... There's no break time. Es gibt keine Il n'y Pausezeit. a pas un temps d'acclimatation. Es gibt keine Zeit, sich zu gewöhnen. Il entre dans la ville. Er kommt in der Stadt. Il est aveugle. Er ist blind. On le baptise. Man tauft ihn. On prie pour lui. Ses yeux s'ouvrent. Man betet für ihn. Seine Augen öffnen sich. Regarde, sans consulter la chair et le sang. Ohne der Fleisch oder Blut zu konsultieren. Il part de Damas. Er geht von Damas aus. Et il se retire dans le désert de l'Arabie 3 ans et Er demi. geht in die Wüste Arabien 3,5 Jahre. Frère, essaye d'aller vivre 3 ans et demi. Versuch seul mal dans le- Tu vas voir 3,5 Jahre in Jésus die par Wüste force. zu leben. Du willst Jesus unbedingt Tu sehen. vas voir Jésus par force. Du willst Jesus sehen in der Wüste. 3,5 Jahre. Maman, 3 ans et demi 3,5 dans Jahre un désert. in einer Wüste. Seul. Allein. Un nouveau converti. Ein neuer Il Bekehrter. faut essayer. Muss man versuchen. Ensuite, tu vas aller au ciel et revenir. Versuch mal, du wirst in den Himmel gehen und wiederkommen. Mais c'est ça que Paul a fait. Es ist, was Paulus gemacht hatte. C'est pendant qu'il était dans le désert Als er in die Wüste war, qu'il a été enlevé au ciel. er wurde entrückt in den Himmel. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Was möchte ich dir sagen? The way you love comfort. Die Art, wie du den Komfort liebst, No, you are not ready for du bist nicht bereit you für. are not ready for transaction Du with bist God. nicht bereit mit für Nobody Beziehung mit does Gott. transactions with God in his Du comfort. kannst nicht eine Transaktion mit Gott oder eine Beziehung mit Gott ohne etwas dafür. Psalm 63 and verse 1. Psalm 100, Oh Lord, thou 63 art Vers my 1. God. Oh Herr, mein Gott. Early will I seek thee. Früh auf morgen werde ich My aufstehen vor soul der longeth Dämmerung. for you, Meine Seele sehnt nach and dir. my flesh thirsted for Und you. meine Fleisch durstet nach dir. In a dry and a thirsty land where no water Der is. dürre und letzte Land ohne Wasser. To see your power and your glory. Deine Kraft und deine Herrlichkeit zu sehen. You cannot see Vers the 3. glory and the power of God in your comfort zone. Du kannst nicht die Herrlichkeit und die Kraft Gottes sehen in deiner Hey, Komfortzone. listen to me, German church.
Hör mir zu, German brothers, Gemeinde in Deutschland, liebe you Geschwister are in too Deutschland. comfortable. Du bist so viel in Komfort. You are too at ease. Du bist so viel in Komfort. Oh, you are too comfortable to Du bist move. zu viel in If you Komfort. must step into glory, Wenn du in der Herrlichkeit eintreten möchtest, you must be ready to shift from your comfort du zone. musst bereit sein, deine Komfortzone zu verlassen. Regarde, c'est pour ça que je n'aime pas l'évangile de la prospérité. Deswegen hasse ich I das hate Wohlstand-Evangelium. the prosperity Ich gospel. hasse You know, diese Wohlstand-Evangelium. you know why? Verstehst The du warum? prosperity gospel is promoting in you the Der things that Wohlstand-Evangelium führt dich dazu. is promoting in you the things that God is desperately trying to kill. Führt dich dazu zu lieben, Sachen, die Gott töten möchte. And God is trying to kill those things so He Gott can shift you möchte to the place where solche you can Sachen see Him. töten, damit er dich in einen Ort bringt, wo du ihn sehen kannst. You hear me? Hörst du mich? Huh? Yes. If you will see the glory of God, Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen möchtest, you must shift from your comfort du zone. musst deine Komfortzone verlassen. Am I trying to say that God wants you to suffer? Ich versuche nicht zu and die? sagen, No. dass Gott möchte, dass du leiden. See, but there is a journey. Bitte, wenn es eine Reise There gibt, is a pathway. es ist ein Weg. There is a cup. Es gibt einen Kelch. If you will walk with God, Wenn du mit Gott wandern möchtest, you have to drink du it. musst den Kelch trinken. Amen. It's about Jesus, he says, Jesus sagt, it is him. es ist Herr. Hebrews chapter 5, verse 7. Hebräer 5, Who Vers in the 7. days of his flesh, Der in der Zeit seines Fleisch he offered with groaning and crying prayers. opferte Mama. mit Säufen. Jesus learned how to pray. Jesus lernte, wie zu Serious beten. prayers. Das, With wie crying Gebet, and mit groaning. Weinen und Seufzen. The Son of God. Der Sohn Gottes. Number 2. Zweites. His verse 8, he says, though he was a son, War ein Sohn. he learned obedience by the Obwohl er things he Sohn war, suffered. hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Are you seeing it? Siehst du das? So this is your God Christianity. Or me, Diese I no go suffer. Diese Art diese Art von Christentum, dass ich werde nicht leiden. No. Nein. friend. Mein Bruder, mein There is a Freund. cup you must drink. Es gibt ein Kelch, was Jesus du trinken drank sollst. Jesus hat es Bien getrunken. qu'il fut fils, il a appris l'obéissance. par Er les hat choses qu'il a gelernt, souffert. gehorsam zu sein in den Schmerzen. La première chose, Das erste Ding, dans les jours de sa chair, in der Zeit seines Fleisches, il a appris à prier. er hat gelernt zu beten. Donc il n'y a personne qui est né guerrier de prière. Es gibt niemanden, der ein Kriegsgebet, Gebetkrieger tout le monde geboren ist. apprend à prier. Jeder lernt zu beten. Tu comprends? Amen. Même Jésus Sogar Jesus a appris à hat prier. gelernt zu beten. Numéro 2, Jésus a appris l'obéissance. Zweitens, Jesus hat Gehorsam gelernt. Regarde, la suite dit, hein, Das et Volk ayant sagt, été élevé à la perfection. weiter, und obwohl, Vers 8. Verset 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, Et qui, après été élevé à la perfection, est Nachdem devenu pour er ceux zur qui lui Vollendung obéissent gelangt ist, l'auteur d'un salut éternel. ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewiger Heils C'est le geworden. processus, frère. Es ist ein Prozess. Numéro Eins, Tu apprends à du prier. lernst zu beten. Numéro 2, Zweitens, tu apprends à obéir. du lernst Gehorsam Je vous ai zu dit ça sein. ici hier. Ich habe euch das gestern Je vous ai gesagt. dit qu'il y a deux choses que vous devez faire si vous voulez Ich habe aller euch loin gesagt, avec Dieu. Qui était là? Zwei Dinge, die ihr machen sollt, um weiter mit Gott zu gehen. Wer war da gestern? Remember? Erinnert Number euch. one. Erstens, Ha? Was? Organisieren du temps, donner du Apprendre temps. à donner du temps au Zeit Seigneur. schaffen für Gott. C'est ça que Jésus a fait. Il a appris à Das prier. ist, was Gott Jesus gemacht hat. Er hat gelernt zu Tu laisses beten. la télé. Du verlässt tu dein laisses Fernsehen, Facebook. du verlässt tu laisses Facebook, YouTube. du verlässt Tu laisses YouTube, tes amis. du verlässt deine Tu Freunde. laisses les fêtes Du d'anniversaire. verlässt alle Geburtstag feiern. Oh, mon petit-fils a fêté son troisième Mein anniversaire. Enkelsohn will seine Il faut qu'on Geburtstag feiern. raccourcisse le culte parce que tu dois Wir aller müssen couper le den gâteau. Gottesdienst kurz machen. Oh, écoute-moi, Damit du écoute-moi. nach Si Hause tu veux gehst. aller loin avec Dieu, Wenn du weit mit un Gott gehen moment va möchtest, venir où même les fêtes d'anniversaire, you can go to all es the kommt eine parties. Zeit, wo Geburtstag dir keine Rolle mehr spielt bei dir.
Tu as compris ce que je dis? Hast du verstanden, was ich Tu ne gesagt peux habe? pas aller à toutes les fêtes. Du kannst nicht jede Feier besuchen. C'est le prix de la Es ist consécration. der Hein. Preis der Heiligung, Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. der Absonderung. Tu n'as pas le temps. Du hast keine Zeit Tu mehr. veux, Du möchtest, mais tu ne peux pas. aber du kannst nicht. Jésus a appris à prier. Jesus hat gelernt zu beten. Pour mettre du temps pour prier, ça dit qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire. Es gibt Zeiten, Sachen, die du nicht mehr machen kannst, wenn du Quand il Zeit te met dans ce régime-là, wenn er dich in diese si ça tombe le jour de versetzt, l'anniversaire de ta meilleure copine, tu lui dis, wenn dein ma Gebetszeit soeur, mon ami, findet statt in der Tag der Geburtstag deiner Tochter, tu sais que je t'aime, mais je ne peux du pas sagst, venir. ich à ta liebe fête. dich, aber ich muss weiter ins Gebet sein. Ça va te faire les ennemis. Hein. Du wirst viele Feinde Ça va faire que schaffen. les gens ne vont pas te comprendre. Viele Hein. Leute werden dich nicht verstehen. Mais si tu veux que les gens te comprennent, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Wenn du möchtest, dass Leute dich verstehen, du kannst nicht mit Gott wandern. Hein, Tata Jolie? Ja, Oh oui, si les gens doivent si tout le monde doit t'aimer, wenn jeder dich lieben soll, tu ne peux pas marcher avec du Dieu. kannst nicht mit Gott wandern. Paul a dit, hein, Paulus sagt, est-ce que c'est l'amitié des hommes que je cherche? ich suche nicht nach der Freundschaft der Menschen. Si je voulais encore être l'ami des hommes, Wenn ich noch Freund der Menschen sein wollte, je ne serais pas un serviteur de ich Dieu. wäre nicht ein Diener Gottes. Ça dit qu'il y a un truc. Das bedeutet, es gibt etwas. Quand tu veux vraiment plaire à Dieu, Wenn du Gott wohlgefällig sein möchtest, il n'y a pas nécessité un détachement avec le monde. es gibt Avec unbedingt les eine, hommes. eine Spaltung, Trennung mit der Welt und mit den Menschen. Voici Maman Béatrice. Hier ist meine Mama Beatrice. Regarde, entre 2012 et Zwischen 2015, 2012 und 2015, nous avons perdu tous nos amis d'autrefois. wir haben alle unsere alten Freunde verloren. Oh, Tati Patita, mais tu sais, Wir haben alle on unsere a Freunde perdu verloren. nos amis. Alle unsere Freunde. Certains, pour toutes les raisons, en tout cas, on les a Wir perdus. können nicht die Gründe, aber viele unserer Freunde haben wir verloren. On s'est retrouvés sur le seul sentier, on était seuls. Wir haben uns einen Weg gefunden, wo wir allein waren. Mes nouveaux amis, ce n'est pas fait. Meine neue Freunde sind perfekt. Amen, Amen. Voici mes nouveaux amis. Hier sind meine neuen Freunde. Mais mes amis d'autrefois, Aber meine alten Freunde, même certains de nos leaders sogar spirituels. viel von unseren geistlichen Liedern, Maman Béa n'aime pas que je dise ça. Mama Beala liebt nicht, wenn ich das sage. Mais c'est la vérité. Même certains de nos Es parents ist die Wahrheit. spirituels, Viele unserer geistigen Väter haben uns verlassen. on les a perdus ou bien ils nous ont perdus. Wir En haben tout die cas, quelque chose s'est verloren perdu. oder die haben uns verloren. Parce que le régime dans lequel Dieu nous a Denn engagés der Weg, in dem Gott uns gebracht hat, n'était pas au goût de tout le monde. nicht jeder könnte diesen Weg gehen. Mais comme je dis, Es könnte nicht jeder gefallen. si c'était à refaire, Wenn ich das wiederholen sollte, on le referait 14 000 fois. ich sans würde das regret. 14.000 Mal wiederholen, ohne Parce que ohne l'amitié de Dieu vaut mieux que tout. denn die Freundschaft Gottes ist mehr wert wie alle Dinge der Welt. Oh, si j'avais le temps, j'allais vous parler. Wenn ich Zeit hätte, hätte ich Oh. euch angesprochen. Ich möchte euch sprechen mit euch. Alléluia. Donc 5 années, frère. 5 Jahre, liebe Geschwister. Nous étions à la 3e année. Wir waren an den dritten On a Jahr. commencé 2012, Wir avril fingen an 2012, April 2012, 2013, ça fait un an. 2013, 2014, ça fait 2 ans. 14, 2 Jahre. 2015. 15, Mai 2015, Mai nous 2015. étions dans ce temps de Wir prière. waren et de in dieser jeûne. Gebetszeit und Fasten. Un matin, Am Morgen, on était dans la prière. wir waren ins Oh là, Gebet. bah, bah, Ja, ça. gebetet. Regarde, nos réunions de prière, Unsere Gebetszeit, Versammlung, la moitié du temps, on prie en langue. die Hälfte der Zeit haben wir in Zunge gebetet. Gabriel et Tobias savent. Gabriel und Tobias wissen Ils das. sont venus à Yaoundé. Die kamen nach Yaoundé. Et on a prié en langue, non? Wir haben in Zunge gebetet. Oh, on a prié en langue. Wir haben jusqu'à in Zunge gebetet bis zum Unfall. 10 heures. 10 Stunden La um Zunge. moitié de temps. Kale, Bobo, Mindestens die Hälfte Chandele, haben wir in Baba, Zunge Bale, gebetet. Kaba, Deraba. Donc, au mois de mai 2015, Mai 2015, nous étions en train de prier en langue. wir waren dabei in Zunge zu beten. 5 heures le matin, 5 Uhr morgen. à un moment, le Seigneur m'a parlé. Irgendwann der Herr fing an zu reden. À ce moment-là, il y avait la secte Boko Haram qui faisait des In dieser ravages Zeit au nord du gab Cameroun. eine Sekte namens Boko Haram, Terroristen Nordkamerun. Et en 2015, 2015, ils étaient au pic de leur die waren an der Top ihrer Aktivitäten. Les bombes explosaient tous les jours. Bomben haben jeden Zeit explodiert in On avait même Nordkamerun. peur d'écouter les informations à la radio. Jeder hatte Angst, Info in Radio zu Parce que les hören. nouvelles, c'était souvent qu'il y a eu une explosion. Die tel nombre Nachrichten de waren morts. immer, ja, es gab diese Anzahl von Toten, es gab Explosionen. Et ce matin-là, pendant qu'on était en train de Und prier, als wir in Gebet waren am Morgen, le Seigneur m'a dit, der Herr sagte mir, je veux que tu prennes
une équipe Ich möchte, dass du eine Mannschaft et nimmst que vous alliez dans cette zone rouge und ihr geht in diese rote Zone, wo Krieg ist, pour aller faire une marche prophétique et repousser Boko Haram. damit ihr dort einen prophetischen Marsch macht und Boko Haram vertreibt. J'ai arrêté la prière Ich habe das Gebet gestoppt. et j'ai dit aux frères, Ich habe die Geschwister le Seigneur gesagt, vient de me donner une instruction. der Herr hat mir eine Anweisung gegeben. Il faut qu'on aille, que je conduise une équipe Ich muss mit einer Mannschaft à l'extrême nord du ein Cameroun Team im Nordkamerun führen, pour aller faire une marche prophétique et repousser Boko dort eine Haram. prophetische Marsch machen, um Boko Haram zu vertreiben. Et j'ai besoin de volontaires pour partir Und avec ich moi. brauche Freiwillige. Il y a eu un temps de silence Es gab Ruhe im Raum. et tous les frères ont dit, Alle Brüder haben gesagt, papa, c'est à toi que Dieu a parlé. Papa, Gott hat mit dir geredet. Dieu nous a tous vus ici et c'est à toi qu'il a Gott hat parlé. uns alle hier gesehen, aber er hat nur mit dir geredet. J'ai dit oui, il m'a parlé parce que je suis le leader. Ich sage, ja, er hat zu mir geredet, weil ich der Leiter bin. Mais Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. J'ai besoin d'une équipe. Aber pour partir Jesus sandte immer seine Diener zu zweit. Ich brauche noch jemanden, der mit begleitet. avec moi. Maman Béatrice a dit, je suis Mama volontaire. Beatrice sagt, ich bin Freiwillige. Oh, quand Maman Béatrice a levé la main, j'ai regardé, j'ai vu nos enfants. Ils Als sont Mama regardés. Beatrice die Hand erhoben haben, ich habe meine Kinder geschaut, die haben uns so geschaut. La grande et ses frères, ils se sont regardés, ils ont dit, les deux Meine fous, les deux große fous, Tochter ils veulent aller mourir. sagte, diese zwei Verrückte, ihr geht zu sterben. Ils veulent aller mourir et nous laisser ici seuls. Die wollen sterben und uns allein hier lassen. Alléluia. Amen. Maman Béatrice était le premier volontaire. Mama Beatrice war die erste Et Freiwillige. puis 3 de nos pasteurs ont opté de partir Und avec 3 moi. unserer Pastoren haben sich entschieden, mit mir zu gehen. Et on a dit, demain matin, Und wir haben gesagt, morgen früh gehen wir. on est parti. Wir sind gegangen. Regarde, pendant ce voyage, Während dieser Reise, j'ai appris la différence qu'il y a entre un courageux et un lâche. ich habe das Unterschied zwischen einer Mutige und einer Feiglinge erkannt. Tu sais, Weißt du, le courageux et le lâche ont une chose en commun. der Mutige und der Feigling haben eine Dinge gemeinsam. La chose qu'ils ont en commun, Was sie c'est gemeinsam haben, que tous les deux ont peur. dass beide Angst haben. Parce que la peur, c'est l'instinct de suivi qui est déclenché en chacun de nous. Die Angst ist ein Lebensinstinkt, was in uns gestartet Regarde, wird. si un lion vivant entre dans cette salle, Wenn ein lebendiger Löwe hier erscheint, la première réaction de nous tous, c'est unsere la erste peur. Reaktion wird Angst sein. Parce que l'instinct de suivi va être Denn déclenché. das Lebensinstinkt ist einfach Angst. Maintenant, la différence qu'il y a entre les deux, Das Unterschied zwischen beiden ist, c'est que les lâches, dass die Feiglinge, quand le lion va rentrer, wenn der Löwe hier kommt, ils vont percer le mur pour sortir. sie werden die Wand durchbohren und rausgehen. Les courageux, Die Mutigen, quand le lion va wenn entrer, der Löwe hier kommt, ils vont avoir peur, die werden Angst mais ils haben, vont quand même l'affronter. aber die werden gehen. Le courageux, dagegen quand il kommen. finit d'avoir peur, Wenn der Mutige fertig ist mit seiner Angst, se lève quand même pour faire ce qu'il doit er faire. steht auf und tut, was er tun soll. Nous sommes allés dans cette mission. Moi, j'étais le chef de cette délégation. Ich war der Chef dieser Delegation. Je te promets devant Dieu, j'avais la peur au Ich ventre. verspreche dir, ich hatte so viel Angst im Bauch. Mais il fallait partir. Aber wir müssten gehen. L'obéissance à Dieu était plus grande que la Der peur. Gehorsam Mon Gott war so stärker als der Angst in meinem Mon Herz. cœur battait dedans de moi, je le sentais. Je Mein voyais mon Herz habit. schlug in meine Innere, ich fühlte das in meiner Mais Innere. il fallait partir. Aber ich musste gehen. Et nous sommes allés. Papa, sind ça a duré gegangen. 10 jours. Es dauerte 10 Tage. Si vous, ceux qui connaissent la carte du Cameroun, on a commencé par le bec de canard. Derjenige, der Regarde, quand kamerunische on descend le Cameroun, il y a- Mappe kennt, il y a un bout. wir sind bis am oben gegangen. On a commencé par le bout là. Wir sind bis nach oben gegangen. Et on a fait toute la cour Wir haben, jusqu'à l'autre bout. wir haben von einer Seite bis zum Ende gegangen. Sind wir gegangen. 10 Tage lang. On est rentré dans les endroits. Quand on disait aux militaires qu'on Wir est sind in passé à- Orte gegangen. ils mettaient les mains sur la Als tête. die Armee gesagt haben, wir sind an diesem Ort gewesen, die haben Schreck Et à certains de erlebt. ces endroits, nous y sommes allés vraiment sans savoir même que c'était dangereux. Es gibt Orte, wo wir gegangen sind, ohne zu wissen, dass es gefährlich war. Mais chaque jour quand on sortait, Aber jeden Tag, als wir rauskamen, la peur au ventre, diese Angst im quand on Bauch, rentrait le soir, wir kamen le abends cœur plein d'action de grâce. voller Dankbarkeit. Tu sais, Danksagung. quand tu n'as échappé à rien, Wenn du nichts Schlimmes erlebt hast, quand on dit de rendre grâce à Dieu, wenn man sagt, dank Seigneur, Gott, merci. sag Herr, danke. Ich Ah, danke frère, dir. quand tu sors de la mort, Aber wenn du aus dem Tod et on rauskommst, dit rendons Wenn man grâce à sagt, Dieu. gib On Gott ne te dit même pas. Quand on arrivait à l'hôtel, als wir in Hotel ankamen, c'est-à-dire quand on finissait notre course de la nach journée unserer täglichen Marsch, et qu'on rentrait à l'hôtel le soir dans la als wir im voiture, Hotelabend kamen, on chantait comme des fous. von der Auto haben wir gesungen wie Verrückte. Parce qu'on sentait qu'on a au moins aujourd'hui on n'est pas mort. Dieu Wir merci. wussten, heute sind wir nicht gestorben. Oh, danke, Herr. Alléluia. Amen.
On a fait les 10 jours de mission. Wir haben 10 Tage Mission Je gemacht. me souviens le 10e jour. Ich erinnere mich, der Quand 10. on a am fait la 10. dernière Tag, opération. nach der letzten On Operation, est rentré le soir. Wir C'est sind- ça, à Marois. wir sind abends nach Hause gegangen. Es war in Marwa. On est rentré à Marois le Wir kamen 10e in jour. Marwa am 10. Tag. On a organisé une petite fête Wir d'action haben de eine grâce. kleine Pour dire, Feier, Dieu Dankfeier nous a amenés organisiert. dans la gueule du lion et on est revenu vivant. Wir sagten, Gott hat uns in der Maul des Löwe gebracht und wir sind On a lebendig on a zurückgekommen. loué Dieu ce soir-là. Wir haben Gott so gelobt an diesem Abend. Et puis le lendemain, on a repris la route. Und am nächsten Tag sind wir zurück Nous nach étions Hause. dans le train Wir waren im Zug en train de rentrer à Yaoundé. und wir gingen zurück nach Yaoundé. À 4 heures du matin, je me suis réveillé. 4 Uhr morgens bin ich aufgestanden in den À Zug. genoux, en train de prier dans le train. Ich war auf den Knie im Zug am Beten. Et la voix du Seigneur m'a Und parlé. die Stimme Gottes redet zu mir. Nyangok, Nyangok, lève-toi. steh auf. Va aux États-Unis. Geh in die USA. Dans une ville appelée Ashland. In eine Stadt namens Ashland. Parce que là-bas, je vais te parler. Denn dort möchte ich zu dir reden. Maman Béatrice dormait encore. Mama Beatrice war noch am Schlafen. Je l'ai réveillée. Ich hab die aufgeweckt. Regarde, moi, j'ai dit au mari, hein, Ich sagte, Mann, un bon mari ein guter Ehemann doit se réveiller 1 heure avant sa femme. muss immer 1 Stunde vor seiner Frau aufstehen. Prier 1 heure avant sa Er femme. muss 1 Stunde vor seiner Frau beten. Quand ta femme se réveille, Wenn deine Frau elle aufsteht, doit te trouver que ton moteur est déjà chaud. die soll finden, dass dein Motor schon warm ist. C'est comme ça qu'on est le chef de sa famille. So ist man der Chef seiner Familie. Hein, Alain? Ja. C'est comme ça que le chef de famille fait. So macht der Familienchef Hauptmann. So macht er. Ta femme court derrière toi, elle ne doit jamais te rattraper. Deine Frau rennt hinter dir, aber die greift nicht Les nie. maisons là où ta femme prie plus que toi, elle est plus spirituelle que toi. Ein Haus, c'est elle wo qui- die Oh, Frau mehr betet, frère, mehr geistig ist. non, ça c'est Nein. le monde à l'envers. Das ist ein verdrehter Le Welt. vrai chef, Ein wahrer Chef, il doit avoir une longueur d'avance. er soll einen Schritt Donc voraus si l'heure de haben. la prière c'est 5 heures le matin, Wenn die Gebetszeit 5 Uhr morgen ist, à 4 heures le matin je suis. Demande-lui. um 4 Uhr bin ich schon wach. À 4 heures le matin, Um 4 Uhr. je quitte le lit tout doucement. Ich verlasse Je das fais Bett pas de langsam. bruit. Ich mag keine Lärm. Je me réveille de sorte qu'elle ne se réveille. Je veux pas la Ich stehe auf, sogar sie Ça, nicht c'est à 5 heures aufwacht. que je la réveille. Maman, lève-toi. Erst um 5 Uhr sage ich, wach auf, wir Quand beten. elle se réveille à 5 heures, là, le sommeil est encore dans les yeux. Wenn Mes die yeux sont aufsteht déjà um clairs. 5 Je Uhr, suis déjà- J'ai déjà prié 1 heure. Ich sehe schon klar, ich habe schon 1 Stunde gebetet. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des maris ici? Gib Ehemänner her. Est-ce qu'il y a des maris ici? Gib Ehemänner her. Que tous les maris disent Amen. Alle Ehemänner sollen Amen sagen. Regarde, ma femme et moi, Meine Frau und ich, on est allés à la même école. wir sind in dieselbe Schule gegangen. On a été à la même école biblique. Wir haben dieselbe biblische On est Schule né la besucht. même année. Wir sind im selben Jahr On geboren. a été ordonnés le même jour. Wir wurden ordiniert am selben Tag. Notre parcours, c'est la même chose. Unsere Wege ist fast gleich. Qu'est-ce qui va faire que moi je suis le chef à la maison? Was kann tun, dass ich der Chef zu Hause bin? Hein? Qu'est-ce qui va faire que je suis le chef? Was will tun, dass ich der Chef bin zu Non, il faut Hause? quand même qu'il y ait un domaine où, quand elle me cherche, Er muss elle einen voit que je Bereich, suis loin. es Elle muss dit que einen papa, Bereich attends-moi. Je geben, dis que viens ma soeur, viens. es muss einen Bereich geben, wo, wenn meine Frau mich sucht, ich bin schon Hein, weit. Alain? Dann Quand sage elle ich, me cherche, je suis loin wenn là-bas. die mich sucht, ich bin schon weit her. Voilà. Das ist das Gebet eben. Comme ça, tu as su la Dann chefferie. bist du der Chef. Alléluia. Amen. Donc je l'ai réveillé. Ich habe sie geweckt. J'avais déjà prié 1 heure. Ich hatte schon 1 Stunde Quand le Seigneur m'a gebetet. parlé, je l'ai réveillé. Und der Herr redete mir. Mama, le Seigneur vient de me Mama, parler. der Herr hat mit mir geredet. Elle me dit, il a dit quoi? Sie sagte, was hat er gesagt? Il m'a dit d'aller à Ashland. Er sagte, ich soll nach Ashley gehen. Elle me dit, mais il faut aller. Er sagte, ich muss gehen. J'ai dit, je ne sais même pas où ça se trouve. Ich sagte, ich weiß nicht, wo das sich befindet, Ashley. Est-ce que c'est difficile? Ist es schwierig? On va aller voir sur Google. Wir haben Google geschaut. Puis on appelle, on a des gens aux États-Unis. Wir haben Tu Leute appelles in den quelqu'un USA. là-bas. Wir rufen jemanden dort. On va te dire où est Ashland. Er wird dir sagen, wo Ashley ist. J'ai pris le téléphone. Ich habe das Telefon J'ai appelé genommen. ma fille Daniel. Ich habe meine Tochter Daniel gerufen. Et j'ai dit, Daniel, le Seigneur vient de me parler. Ich habe Daniel, der Herr hat mit mir geredet. Ashland et tout ça. Cherche-moi Ashland, ce que ça. such mir mal Ashland. Quelques minutes après, elle me dit, papa, Ashland, c'est quelque part en Virginie. Il y a un Sag mir. camp de prière là-bas. Ashland ist in Virginia und es gibt einen Gebetkampf dort. Je viens de parler avec eux. Ich habe mit denen geredet. Ils ont le Summer Camp qui va commencer dans quelques Die haben den jours. Sommergebetkampf, der bald anfängt. Et ils ont dit que si tu viens, Und ich sagte, wenn du kommst, on peut te loger, on man peut te kann, recevoir pour man 7 kann jours. dich empfangen für 7 Tage. Maximum 7 jours. 7 Tage. J'ai dit, fais la réservation. Ich sag, mach die Reservierung. J'arrive. Ich ging Elle m'a dort. demandé, tu viens avec maman ou tu viens seul? J'ai dit, non, je viens seul. Die vierte Frage, komm du mit Mama oder allein? Ich sag, nein, ich komme allein. Elle a fait la Ich habe réservation. eine Reservierung gemacht.
J'ai acheté mon billet. Ich habe mein Ticket gekauft. Pendant qu'on était dans le train, j'ai appelé l'agence de voyage, réservé le Während ich billet. im Zug war, habe ich das Ticket reserviert. 3 jours après, j'étais en route pour les 3 États-Unis. Tage danach war ich auf dem Weg. La veille de mon voyage, Ein paar Tage vor meiner Reise, j'étais dans la chambre en train de faire ma valise. ich war im Zimmer, ich packte meinen Koffer. Maman Béatrice entre. Mama Beatrice, komm rein. Elle tire aussi sa Die valise. nimmt auch ihre Koffer. Elle commence à ranger. Die fängt an, ihre Koffer auch zu packen. Je l'arrête. J'ai dit, Ich stoppe sie und sage, c'est quoi? C'est une action prophétique. ist es eine prophetische Aktion oder was? Elle me dit, mon mari, Sagt mein Mann, mein Ehemann, toi et moi, on va partout ensemble. du und ich, wir gehen überall C'est zusammen. toujours ton pied, mon pied. Überall, wo dein Fuß sich bewegt, ich bewege auch meinen Et cette Fuß. fois-ci, Dieu dit, te donne rendez-vous, il veut te parler. Und dieses Mal, Gott gibt dir eine Vereinbarung, er möchte mit dir reden. Et tu veux aller au rendez-vous sans moi. Und du möchtest dort gehen ohne mich. Cela ne se peut pas. Je Das pars avec kann toi. nicht sein. J'ai Ich dit, gehe mais mit on n'a dir. pas l'argent pour acheter ton billet. Ich sage, wir haben kein Geld, um das Ticket zu kaufen. Ein Elle Ticket dit zu que kaufen. l'argent ne peut pas nous arrêter. Ich Moi, je sage, pars nee, avec das toi. Geld kann uns nicht stoppen. Ich werde mitgehen. Alléluia. Amen. Et le même soir, Am selben Abend, avant qu'on ait fini de faire les valises, bevor wir am Ende waren mit Koffer packen, quelqu'un a appelé jemand hat gerufen, et a opté d'acheter son billet. hat gesagt, ich kaufe ihre Ticket. Le lendemain, on était dans l'avion. Am nächsten Tag waren wir im Flugzeug. On est allé à Ashland. Wir sind nach Ashley geflogen. Nous sommes arrivés. Wir kamen dort On a an. passé nos 7 jours Wir haben 7 Tage dort verbracht. enfermés dans notre lieu de Wir prière. waren geschlossen in einem Gebetszimmer. On savait que Dieu va venir nous Wir parler. wussten, dass Gott kommen sollte, um On mit ne, uns zu savait, reden. on ne savait pas comment. Aber wir wissen nicht wo, wie. Premier jour, deuxième, Ersten Tag, zweiten, 7 jours. 7 Tage lang. Dieu n'est pas venu. Gott kam nicht. Le 7e jour, Der 7. la Tag, retraite est terminée. das Retreat war am Ende. Le voyage, c'est demain. Le voyage retour, c'est demain Und matin. normalerweise der Rückflug war am nächsten Tag. Alors, on est obligé de quitter parce qu'on nous a donné une chambre pour 7 jours. Wir müssten das Ort verlassen, weil wir bekamen ein Zimmer für 7 Tage. Maman Béa me demande, Mama Bea steht Fragen mir, on fait quoi? was machen wir Je jetzt? dis, mais on va rentrer. Die sagt, wir wollen nach Hause Elle me dit, gehen. mais on va rentrer comment? Die sagt, wie werden wir nach Hause gehen? Je dis, mais on va aller à l'aéroport, on prend Wir l'avion. gehen im Flughafen, nehmen den Flugzeug, gehen, wir fliegen nehmen. Elle dit que non, mais on a dit, quand on quittait le Cameroun, Wir haben gesagt, als wir Kamerun verließen, on a dit aux frères que Dieu nous a dit qu'il wir allait haben nous den parler. Geschwistern gesagt, Gott hat uns gesagt, er möchte mit uns reden. Maintenant, Dieu ne nous a rien dit. Aber Gott hat uns nichts Quand on gesagt. va rentrer, on va dire quoi aux Wenn frères? wir nach Hause gehen, was werden wir die Geschwister sagen? Il a dit qu'on va rentrer, on va leur dire que Dieu nous a dit de venir, on est venu et puis Dieu n'est pas Wir venu. werden sagen, Gott hat uns gesagt, wir sollen kommen, wir sind gekommen, aber Gott kam nicht. C'est lui le boss. Er ist der Chef. Il nous a dit de venir. Er sagte, wir sollen kommen. Il est libre de changer d'avis. Er ist frei, seine Meinung zu ändern. Papa, écoute-moi bien. Hör mal zu, Christoph. Christoph. La seigneurie de Jésus Die Herrschaft Christus fait qu'il n'est pas obligé de t'expliquer tut, dass le pourquoi du comment. er nicht gezwungen ist, dir zu erzählen, warum, wieso, weshalb. Ah, il faut que tu comprennes ça. Du musst das verstehen, begreifen. Quand Jésus est vraiment Seigneur, Wenn Jesus der Herr ist, il n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi tu dois faire certaines er choses. braucht dir nicht zu erzählen, warum du bestimmte Il Dinge ne te tun doit sollst. aucune explication. Er schuldet dir keine Erklärung. Il peut te dire de venir, Er kann dir sagen, kommen, tu viens, du komm, et il ne vient pas, Und er kommt et nicht. il ne t'explique pas und pourquoi. erklärt dir nicht warum. Et tu n'as pas le droit de bouder. Und du hast kein Recht zu murmeln. Tu n'as pas le droit de lui envoyer une demande Du hast d'explication. kein Recht, ihm zu sagen, du musst mir jetzt sagen, warum. Parce que Seigneur veut dire qu'il a sur ta vie le droit de vie et de mort. Weil Herr bedeutet, er hat in deinem Leben alle Anrechte, Recht vom Tod und Leben. J'ai dit à maman, ben, on fait nos valises, Ich habe Mama Bea gesagt, wir packen unsere on Koffer, rentre. wir gehen nach Hause. Dieu a dit à Abraham, va tuer Isaac sur la Gott montagne. sagt, Abraham, geh auf den Berg und töte Isaac. Arrivé là-bas, il lui a dit, ne le tue plus. Er kam dort auf den Berg, Gott sagte, töte ihn C'est nicht lui mehr. qui est Dieu. Er ist Gott. Donc, on fait les valises, on rentre. Wir packen unsere Koffer, wir gehen nach Hause. Elle m'a dit, ok. Ich sage, okay. On a prié. Wir haben On gebetet, a clôturé notre wir haben retraite. unsere Retraite On a fait gestoppt, nos valises. wir haben unsere Koffer gepackt. On devait prendre l'avion, on devait quitter le camp dans la soirée. Wir Prendre sollten l'avion. der Lager verlassen und das Fliegen nehmen. Et maman a dit, bon, comme on Maman a fait sagte, 7 jours de jeûne, Wir haben 7 Tage dort Fasten verbracht. 7 jours, on n'a pas mangé. 7 Tage, wir haben nicht Papa, gegessen. c'est 7 jours sans manger, sans boire. 7 Tage ohne Essen, ohne Trinken. Parce qu'on s'attendait tellement à Dieu qu'il ne Wir haben so auf Gott faut gewartet, pas te dass distraire, aller chercher la das- nourriture et puis le Seigneur. wir wollten keine Ablenkung haben, Essen zu suchen und dann Gott kommt und wir sind nicht da. Elle m'a dit, bon, maintenant qu'on a fini la retraite, Die sagte, wir sind ja am Ende unserer Retraite. on peut quand même manger quelque chose Wir pour prendre un peu können de force jetzt pour was voyager. essen, um ein bisschen Kraft zu holen, um zu reisen. J'ai dit oui. Ich habe gesagt, ja. Elle est allée à la cuisine pour Die faire à sind manger. in die Küche gegangen, um Essen zu kochen. Moi, je suis allé à l'administration du camp. Ich bin in der
Administration der Lager gegangen, pour signer le bon de sortie. zu unterschreiben, Parce dass que wir quand verlassen. vous arrivez, vous signez un bon Wenn d'entrée. ihr eintritt, ihr unterzeichnet. Et quand votre séjour arrive à son terme, vous Am signez un bon Ende de eurer sortie. Zeit, ihr unterzeichnet auch, dass ihr Je rausgeht. suis allé signer le bon. Ich habe unterzeichnet. J'ai dit merci au Ich responsable. habe mich bedankt bei J'ai der même demandé au Verantwortlichen. directeur de camp de prier pour nous. Ich habe der Leiter der Kampf gebetet, dass er für uns betet. Elle a prié. Die betete für uns. Je lui ai dit merci. Ich sagte ihr Danke. Et je suis sorti. Ich bin rausgegangen. J'étais dehors à la véranda Ich war draußen auf dem Hof, quand le Seigneur est venu. als der Herr kam. Nyangok, Jangok, est-ce que tu es venu ici de toi-même? bist du hier von dir selbst gekommen? Ou bien c'est moi qui t'ai demandé de venir? Oder ich bin nicht derjenige, der dir gesagt hat, du sollst J'ai kommen? dit Seigneur, c'est toi qui m'as Ich demandé sage, de Herr, venir. du hast mir gesagt, soll kommen. Et ici c'est moi qui t'ai demandé de venir. Er sagt, wenn ich dir das gesagt habe, Pourquoi tu es allé signer le bon de sortie sans warum ma bist du permission? gegangen, um unter der Ausgang zu unterzeichnen oder mir Bescheid zu Mais sagen? Seigneur, est-ce que je devais encore demander ta Ich permission? sage, Herr, sollte ich noch um deine Erlaubnis Mais beten? tu sais qu'on est venu ici pour 7 jours. Du weißt, dass wir für 7 Tage gekommen sind. Et il m'a dit, si c'est moi qui t'ai demandé de venir, Er sagt, wenn ich dir gesagt habe, du ce sollst hier pourquoi je kommen, t'ai dit de venir n'a même pas encore commencé. wofür ich dich hier berufen habe, hat noch nicht angefangen. Donc tu as le choix, Du hast die Wahl, soit de rester ici pour m'obéir, entweder du bleibst hier und bleib gehorsam, ou de rentrer au Cameroun, oder du gehst nach Kamerun faire tes choses. und tu deine Sache. Mama kana habora. Yes. Ou de rentrer au Cameroun, faire tes choses. Entweder bleibst du hier und wartest noch, Er oder m'a du dit gehst ça, nach il est Kamerun. parti. Er hat mir das gesagt und er ist gegangen. Oh, mon frère, Mein Bruder, j'ai jamais été aussi embarrassé. ich war noch nicht so beschämt Dans ma pensée, in meinen Gedanken. Seigneur, Herr, si tu ne voulais pas que je parte, wenn du nicht wolltest, dass ich nach Hause gehe, il fallait me parler avant que je sois allé signer le bon. hättest du mit mir Nein, geredet, bevor ich unterzeichne. J'ai le papier de sortie à la main. Ich habe das Papier in die Hand. Il n'était plus là. Hein? Er war nicht mehr da. Il était parti. Er war weg. Regarde, Schau mal. j'ai un détail important que je voudrais vous Ich dire. habe etwas Wichtiges, was ich dir sagen möchte. Ein wichtiges Detail. Pendant que j'étais là, Als ich dort war, avec le papier en main, mit dem Papier in die Hand, il y a un frère missionnaire congolais ein kongolesischer Missionar, der dort war. avec qui on avait sympathisé quand on est arrivé. Wir haben mit ihm Freundschaft On, gemacht, als wir dort on kamen. arrivait dans ce camp-là, on ne connaissait Wir personne. kamen in diese Camp, in diese Lager, wir kannten niemanden. Et puis on a trouvé ce frère congolais qui, Und wir fanden diese Bruder aus Kongo. solidarité linguistique oblige. Und wir haben dieselbe On Sprache. a quand Wir, même trouvé des gens haben qui uns, parlent français. wenn ich Donc, Leute, on s'est retrouvé un peu comme... wir sind Leute begegnet, die Französisch reden. Und das hat uns Et pendant gefallen. que j'étais là, Als ich dort je war, vois le frère Patrick. ich sehe diesen Bruder Il Patrick. me voit et court vers moi. Er rennt zu mir. Hé, prophète, Hey, mais Prophet, je te cherche. ich suche nach dir. J'ai dit, oui frère, il y a quoi? Ich sag, Bruder, was ist? Oh, on m'a dit que vous allez partir Man aujourd'hui. hat mir gesagt, ihr verlasst diese Lager heute. J'ai dit, oui, je viens de signer le bon. Ich sag, ja, ich habe schon unterschrieben. L'avion, c'est tard la nuit. Der Flüger ist heute spät. On va Nacht. assister à la réunion du soir avant de Wir partir. sehen heute noch Beteabend Et und dann Patrick gehen me wir dit- Flughafen. Patrick me dit, Und Patrick sagt mir, je priais hier. ich betete gestern. Et le Seigneur m'a mis à cœur de te dire Und der Herr hat mir ein Herz gelegt, dir zu sagen, que c'est pas le temps de partir. dass es noch nicht die Zeit ist, diese Lager zu verlassen. J'ai dit, pourquoi? Ich sagte, warum? Il dit, il y a, dans 4 jours, Er sagt, in 4 Tagen, il y a tel prophète là qui va venir es prêcher ici. gibt einen Prophet, der kommen wird und hier predigen. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Und der Herr hat mich ein Il Herz faut que tu gelegt, sois ici parce que Dieu veut établir une connexion dass du entre toi et ce hier, prophète. dass du hier sein sollst, denn Gott möchte eine Verbindung zwischen du und der Prophet schaffen. Je lui ai dit, Patrick, Ich sage ihm, Patrick, rester ici 4 jours pour attendre, ce n'est pas possible. hier zu bleiben 4 Tage mehr, Et puis pour te dire la vérité, dir zur Wahrheit zu sagen, je ne suis plus au niveau où je cherche la connexion. ich avec un bin homme. nicht mehr in dem Niveau, wo ich Verbindung mit Menschen suche. Et ça, là, écoute, il faut bien comprendre ça. Versteht das richtig? J'étais bien arrivé à l'endroit où je ne cherchais plus à avoir Ich une war in einem connexion Punkt avec un homme de angekommen, Dieu. wo ich keine Verbindung mehr mit Männern Gottes suchte. Dieu merci pour les connexions que peuvent avoir les hommes Ich de Dieu. danke Gott, wenn wenn er uns mit Männern Gottes verbindet. Mais à cette saison-là, Aber in dieser Zeit, je voulais plus voir, je cherchais plus un homme. ich suchte nicht mehr nach Männern Gottes. Tu as vu le texte, ce que j'ai prêché hier, Jean 20. Habt ihr gelesen, Jean was 20, non? ich gestern gepredigt habe? Johannes Marie avait 20. atteint le niveau où même les anges, elle ne voulait plus. Maria hat ein Niveau erreicht, wo Regarde. auch Engel spielte keine Rolle mehr. Tu as atteint un niveau de soif de Dieu Du erreichst so ein Niveau von Durst nach Gott, où tu ne veux voir ni un homme de Dieu und ni wo un du ange. nicht mal einen Mann Gottes, nicht mal einen Engel sehen Je möchtest. lui ai dit, écoute Patrick, je ne cherche pas à voir un homme de Ich Dieu. sage ihm, Patrick, ich suche nicht danach, einen Mann Gottes zu sehen. Le niveau où je suis là, Das Niveau, wo ich bin, c'est soit il y a Dieu entweder ist Gott, et c'est lui que je veux voir, und ihn möchte ich sehen, ou il n'y a pas Dieu oder es gibt nicht et Gott, je ne suis plus dans cette und ich bin affaire. nicht mehr hier, ich gehe.
Écoute-moi, et ce Hör mal zu. n'est pas de l'arrogance. Es ist keine Stolz so, C'est la soif. keine Arroganz. Es ist diese Durst nach Gott. Parce que certains chrétiens se contentent seulement d'être l'ami de tel homme de Dieu. Viele Gottes sind zufrieden, der Freund dieses Mann Gottes zu sein. Je connais tel apôtre. Ich kenne Je connais diesen tel Apostol. évêque. Ich kenne Je jeden suis l'ami de Évêque. tel Ich bin der Freund von diesem grand Pastor, von homme diesem de Dieu. Prophet, großer Mann Gottes. C'est bien, Ist gut. mais c'est pas mieux. C'est Aber pas la voie par excellence. Ist nicht der Weg, was Gott erwartet. Si je peux connaître Jésus lui-même, Wenn ich Jesus persönlich kennen könnte, c'est mieux de connaître Jésus que de connaître ses es ist messages. besser, Jesus zu kennen, als Männer Gottes. Tu as compris ça? Hast du das C'est begriffen? mieux de connaître Es Jésus ist besser, Jesus zu kennen, que de connaître ses messagers. anstatt seine Botschafter zu kennen. Amen. Amen. Dis ça à ton voisin. Sag deinem C'est mieux Nachbarn. de connaître Jésus Besser kenne ich Jesus, que de, als seine connaître, Botschafter zu que de kennen. connaître ses messagers. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, à la fin de la journée, Am Ende des le Tages, Seigneur nous a dit, vous restez ici et vous ne bougez pas. der Herr sagte uns, ihr bleibt hier, ihr bewegt euch nicht Et mehr. vous resterez ici jusqu'à nouvel ordre. Ihr werdet hier bleiben, bis ich euch sage. Nous sommes partis à Ashland pour faire 7 jours. Wir sind nach Ashland gegangen, um 7 Tage zu verbringen. On est resté là-bas 3 mois. Wir sind dort 3 Monate geblieben. Amen. 3 mois 7 Monate. à ne pas savoir quand on va partir. Und wir wussten nicht, wann C'est wir pas, c'est pas zurückziehen. comme s'il nous a dit que bon, vous allez rester ici 3 mois. Es war nicht, als ob Gott gesagt hat, ihr bleibt 3 Monate. On est resté là. Wir sind 3 Monate. Chaque jour. Jeden Tag. Seigneur, c'est aujourd'hui qu'on part. Herr, heute gehen wir nach Hause. Il ne nous répond pas. Er antwortet nicht. Et quand il ne répond pas, on sait que ça veut dire que Wenn c'est er pas le nicht temps. antwortet, bedeutet es noch nicht die Zeit. Et c'est pendant les 3 mois qu'on a mis à Ashland Während diese 3 Monate, wo wir in Ashland verbracht que haben, j'ai été enlevé au ciel 3 fois. dass ich in den Himmel entrückt wurde, 3-mal im Himmel entrückt wurde. Mes 3 premiers enlèvements ont eu lieu à Ashland. Die 3 ersten Entrückungen sind in Ashland stattgefunden. Le 4e s'est fait quand on est rentré au Cameroun. Der 3. fand statt, als wir nach Kamerun zurückkamen. Quand Dieu a changé notre programme, Als Gott unser Programm verändert hat. le premier enlèvement est survenu 1 semaine après. Der erste Entrückung ist eine Woche danach Donc, notre stattgefunden. deuxième semaine à Ashland. Unsere zweite Woche in Ashland kam die erste Entrückung. Tu sais, Weißt du? le jour, quand le Seigneur me dit, vous ne bougez pas, Der Tag, wo der Herr uns sagt, ihr bewegt euch je nicht. dois retourner à l'administration Ich musste zurück zu der Leitung gehen, pour prolonger notre séjour. um naturellement. unseren Aufenthalt zu verlängern. Je retourne voir la Ich directrice gehe dort, um die Leiterin zu sehen. et puis je lui dis, écoute maman, Ich sag ihr, c'est hört une mal femme, zu. elle est toujours vivante, elle a maintenant 80 ans. Es ist eine Frau, die ist Elle a jetzt 80 85 ans, elle est oder vieille. 85 Jahre alt. Mais à l'époque, elle avait 60, dans les 70 ans. Früher, damals hatte ich sie um die 70. Je lui dis, maman, Ich sag, Mama, écoute, je suis embarrassé, ich bin beschämt, mais je suis obligé de te dire, aber ich muss dir das quand j'ai sagen. quitté ton bureau tout à l'heure, Als ich dein Büro heute verließ, voici ce que le Seigneur m'a dit. das ist, was der Herr mir gesagt Et hat. pendant que je lui disais ça, elle souriait. Als ihr das sagt, die fing an zu lachen, Je zu lui ai dit, lächeln. mais ce que je te dis là n'est pas amusant. Ich sag, es ist nicht lustig, was sie dir Elle me sagen. dit, tu sais pourquoi je souris? Weißt du, was ich lache, sagt ihr J'ai dit mir, non. sagt sie mir. Elle dit, parce que pendant que j'étais en train de prier pour toi Ich ici, sag, als ich für dich hier betete, quand tu es venu pour signer le als bon, du kam, um zu unterzeichnen, pendant que je priais pour toi, als ich für dich betete, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas le temps pour vous de der partir. Herr sagte mir, es ist die Zeit für euch zu gehen. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas Ich dit? sag, warum hast du mir das nicht gesagt? Elle dit, à un moment donné, j'ai même arrêté la Ich prière. sag, einen Moment habe ich das Gebet gestoppt. Je voulais te parler. Ich wollte mit dir Mais quand reden. j'ai regardé ton visage, Aber als ich dein Gesicht gesehen habe, j'ai vu que tu étais décidé à partir. ich wusste, du warst entschlossen, nach Hause zu Et gehen. j'ai dit au Seigneur, dis-le lui Ich toi-même. habe den Herrn gesagt, sag ihm das du selbst. Parce que si moi je lui dis, il va pas me Wenn ich croire. ihm das sage, er wird nicht glauben. Elle dit, je suis content que tu as entendu la Ich voix. sag, ich bin froh, dass du die Stimme gehört C'est hast. vraiment Dieu qui t'a parlé. Gott hat zu dir geredet. Voilà, donc tu vas garder, vous allez garder. Elle a pris le bon que j'ai Die hat elle a diese déchiré. Unterschrift genommen, hat Elle m'a remis gezerrissen, la clé de la hat chambre. mir die Schlüssel der Zimmer gegeben. Gardez votre chambre. Ihr könnt euer Zimmer behalten. Restez là jusqu'à nouvel ordre. Bleibt ihr, bis der Herr zu euch redet. Je suis sorti. Bin Je suis rausgegangen, retourné voir Maman bin zu Béa. Mama Bea gegangen. Maman Béatrice, Mama Beatrice, notre séjour est prolongé. unser Aufenthalt ist verlängert worden. Et quand j'ai dit ça, elle a commencé à pleurer. Als ich das sagte, fing an zu weinen. Maman, tu pleures pourquoi? Warum weinst du? Elle dit que tu ne comprends pas. Du sagst, du verstehst nicht. Moi, j'ai laissé mes enfants, Ich habe meine Kinder allein gelassen. mes 5 enfants. Meine 5 Kinder. Je lui ai dit, maman, Ich sag ihr, Mama, l'invitation à venir ici, là, c'était à moi que c'était diese adressé. Einladung hier zu kommen, wurde mir gegeben, nicht du.
c'est moi qui étais invité. Ich wurde von Gott eingeladen. Maintenant, tu viens pleurer tes Jetzt enfants. weinst du hier über deine Kinder. Il n'y a pas de problème. Es gibt kein Elle me dit, Problem. oui, vous les papas, vous ne comprenez Sagt, pas. ihr Väter, ihr versteht nichts. J'ai dit, je te comprends, je comprends Ich bien, verstehe maman. dich richtig, Mama. Ce qu'on va faire, Was ihr tun sollen, le soir, abends, je vais t'amener, je t'accompagne à ich bringe l'aéroport, dich im Flughafen, je te mets dans ich l'avion, bringe dich im tu Flugzeug, rentres au Cameroun, tu du t'occupes gehst des nach enfants. Kamerun und du kümmerst dich um die Mais moi, Kinder. je vais rester ici. Aber ich werde hier bleiben. Et je vais rester ici jusqu'à ce que Dieu Ich werde finisse hier avec moi. bleiben, bis Gott mit mir vollbracht hat. À la fin de la journée, elle a décidé de rester avec Am moi. Ende des Tages hat sie sich entschlossen, mit mir zu bleiben. Je suis content qu'elle ait décidé de Ich bin rester. froh, dass sie geblieben ist. Alléluia. Amen. Le lendemain de ce jour-là, Am nächsten Tag, nach diesem Tag, je ne sais pas pourquoi je donne tous les détails, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui doit les... ich weiß nicht, warum ich alle Details gebe, aber jemand muss das hören. Quand on partait du Cameroun, Als wir aus Kamerun gingen, on avait un peu d'argent sur nous. wir hatten ein bisschen Geld mit uns. On avait $1000 Wir hatten $1000, qu'on avait gardé. das wir beiseite On s'est gelegt dit, haben. bon, quand on finit nos 7 jours de retraite, Wir haben gedacht, nach 7 Tagen Fasten, avant d'aller à l'aéroport, bevor wir zum Flughafen on gehen, va quand même faire les boutiques. wir Acheter werden ein bisschen tu Shopping vas partir machen. du Cameroun pour aller aux États-Unis et tu rentres avec Du des kannst valises nicht de von vie. Kamerun in die USA und komm nach Hause mit leeren Koffer. On va acheter quand même quelques trucs pour les Wir enfants. werden einige Dinge für die Kinder kaufen. Le lendemain du jour, Dieu change notre programme. Am nächsten Tag, nachdem Gott unser Programm geändert hat, À 5 heures le matin, um 5 Uhr morgens, on est venu à l'hôtel pour prier, comme d'habitude. wir kamen an den Altar zu beten wie On n'a immer. pas changé de programme. 5 heures, on vient à l'hôtel. Jeder Morgen 5 Uhr, wie immer. On était en train de prier. Wir haben am Beten, Quand le Seigneur me dit, als der Herr mir sagt, prends tout l'argent qui est dans ta poche nimm das ganze Geld, was in deiner Tasche ist, et mets-le dans le panier de leg in l'offrande. der Korb, in der Opferkorb. J'ai dit à Maman Béa, Ich sag, Mama Bea, le Seigneur demande que tout l'argent qu'on der a, Herr sagt, das on met ganze ça Geld, dans le was wir haben, panier wir de sollen in l'offrande. den Korb legen. Elle m'a regardé. Die hat mich geschaut. Elle dit, toi, tu es vraiment un fou. Die sagt, du bist ein Verrückter. En tout cas, je te suis. Ich folge dir Tout nach. ce que le Seigneur dit, Was der Herr je sagt, suis derrière toi. ich bin hinter dir. J'ai sorti l'argent. Ich habe das Geld genommen. On s'est accordé. Wir haben gebetet On zusammen. a prié sur l'argent. Wir haben über dieses Geld gebetet. On n'était que 2 dans le Wir temple. waren nur 2 im Tempel. On a mis l'argent dans le panier Wir de haben in den l'offrande. Korb gelegt. Maintenant, on n'a pas de billet d'avion. Wir haben kein Rückflugticket. Et le petit argent qu'on avait sur Und nous, das einzige Geld, was le wir Seigneur vient hatten, de nous l'enlever. der Herr hat uns das genommen. La troisième chose qu'il nous a dit, Das dritte Ding, was er uns pendant sagte, tout le temps que vous serez ici à während der Ashland, ganzen Zeit, wo ihr in Ashland sein werdet, vous ne téléphonez à personne ihr telefoniert mit keiner et vous n'allez prêcher chez personne. und ihr predigt nirgendwo. J'ai plein d'amis aux États-Unis. Ich habe je viele prêche. Freunde in den USA, wo ich predigen Il kann. suffit seulement que je dise que je suis là. Ich muss nur sagen, ich bin deine USA. Les programmes se créent comme ça. Là. Viele Programme werden Le Seigneur entstehen. dit, pendant tout le temps que vous Der Herr serez ici, sagt, während der ganzen Zeit, vous ne prêchez nulle ihr part predigt nirgendwo et vous n'appelez personne. und ihr ruft keiner. Und ihr verteilt keine Merci Visitenkarte. maman. Il a dit, pendant tout le temps que vous êtes Er sagt, ici, die ganze Zeit, wo ihr dort seid, vous ne déclinez pas votre identité ihr zeigt nicht, wer ihr seid, et vous ne eure donnez aucune Identität. carte de visite à personne. Und ihr verteilt keine Visitenkarten. Regarde, si tu vas à Ashland, hein, Wenn du in Ashland c'est gehst, un endroit où les gens font les connexions. es ist eine Zeit, wo Leute sich verbinden. Chacun vient vendre son ministère. tu Jeder vois. kommt und verkauft seinen Dienst. Parce que c'est plein de pasteurs. Denn es ist voller Pastoren Des dort. connexions pour qu'on t'invite au Congo. on Viele t'invite au- Verbindungen, man lädt dich in Kongo, man lädt dich überall. Le Seigneur a dit, chut, Der Herr sagt, "Sch, vous n'êtes pas venu ici pour ça. ihr seid nicht hier gekommen dafür. Vous êtes venu ici pour moi. Ihr seid gekommen für mich. Vous ne cherchez la connexion avec aucun Ihr homme. sucht Verbindung mit keinem Mann, kein Menschen. Oh, je prie que tu arrives à ce niveau. Ich bete, dass du zu diesem Niveau ankommst. Où c'est Dieu que tu veux et rien d'autre. Das ist nur Gott, das du willst und nichts anderes. Alléluia. Quand Dieu nous a désarmés, Als Gott uns entwaffnet hat, le premier enlèvement arrive donc die après erste ça. Entrückung kommt danach, nachdem wir alles verloren haben. C'était la nuit du 3 juillet Es war am 2015. 3. Juli 2015. Nous étions au temple le Wir soir, waren im Tempel am Abend, à l'heure de la prière. am Gebetabend, Ah, am Ashland. Gebetzeit in Ashland. Ils ont un grand temple Die haben einen großen Tempel dort, qui fait milliers de places. wo Tausende von Plätzen. Les gens viennent de partout. Leute kommen von weltweit, von Quand vous überall. arrivez à la réunion, au temple, Wenn ihr in den Tempel eintretet, on fait la prière d'ouverture man macht das Öffnungsgebet. et puis tout le monde vient devant. Alle Menschen kommen nach vorne. Pendant la louange et l'adoration, il n'y a personne sur les chaises. Während der Lobpreisanbetung, es gibt keiner, der sitzt. Tout se passe devant l'autel. Alle stehen vor dem Altar. Ce soir-là, on a un couple d'amis qui était venu de New York, An diesem Abend gab ein Ehepaar Freunde, die aus New York kamen. que Patita connaît très bien, le prophète Rich Daniel Der Prophet Rich et son épouse. Rich Daniel. Daniel mit seiner Frau, mit seiner Ehefrau. Lui, c'est un prophète. Er ist ein Prophet. Il est américain blanc, sa femme est filipino. Er ist ein Amerikaner und seine Frau kommt aus Philippinen. Ils étaient avec nous.
Die waren mit On uns. était devant l'autel. Wir waren vor der J'étais là Altar. avec Maman Béa, Ich war mit Mama Bea. Rich Daniel et son épouse. Rich Daniel war da mit seiner Et Frau. on chantait, on dansait. Wir haben gesungen, wir haben getanzt. La chorale qu'on nous conduisait. Der Chor hat Au milieu de la geleitet. musique, In der Mitte des Liedes, pendant que tout le monde dansait, je me suis arrêté. alle beteten, stoppte. Et je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas Ich préméditée. fing an, ein Gebet zu sagen, was ich nicht Je me suis vorbereitet habe. entendu dire un truc du genre, Ich fing an, Sachen zu sagen wie, Seigneur, Herr, depuis que je te sers seitdem ich dir et que diene, je marche avec toi, dass ich mit dir tu ne m'as wandle, jamais fait voir où tu habites. du hast mir nicht gezeigt, wo du wohnst. Je ne sais pas d'où m'était venue cette inspiration. Ich weiß nicht, wo diese Inspiration Mais à peine j'avais kommt. dit ça, Aber nachdem ich das gesagt hatte, je me suis écroulé. ich bin am Boden gefahren. Et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange. Ich habe mich gesehen, ich wanderte mit einem Engel. L'ange me conduisait. Der Engel leitete mich. On a marché sur un sentier. Wir sind durch einen kleinen Weg gelaufen. Et à un certain niveau, In einem bestimmten Niveau. des escaliers sont apparus devant nous. Treppen sind erschienen vor uns. Et puis l'ange et moi, on est montés. Der Engel mit mir sind wir gestiegen. On est arrivé bien haut, Wir sind sehr hoch devant un gekommen, grand portail vor blanc. ein großes Tor, weißes Tor. L'ange s'est approché du Der portail. Engel kam nah an dem Tor. Comme devant une porte automatique, le Wie ein portail s'est automatisches ouvert. Tor, das öffnete sich. L'ange est entré. Der Engel ist Je eingetreten. suis entré après Ich lui. bin nach ihm Et la eingetreten. porte s'est refermée. Und die Tür das Tor C'est hat sich quand la porte geschlossen. se referme derrière Und als moi dieses Tor sich schloss hinter mir, que je me rends compte que je viens d'entrer au ciel. dass ich feststelle, dass ich im Himmel gerade Parce que je eingetreten bin. viens d'entrer dans une cité. Ich bin in eine Stadt Comme eingetreten. je n'en ai jamais vu So nulle eine part. Stadt, was ich nirgendwo gesehen Mais habe. alors une belle cité. So eine schöne Stadt. C'est-à-dire que dès qu'on a traversé le portail, Als er das Tor überquert hatte, un boulevard, eine große Straße. une rue tout en or. Eine Straße mit so voller Gold. Regarde, Komplett aus quand Gold. la Bible dit que les rues au ciel sont pavées d'or, Wenn die Bibel sagt, die Straßen im Himmel sind voller Gold, ce n'est pas une figure de style, c'est pas une es ist, façon de parler. es ist nicht nur ein Bild, sondern Maman, c'est la vérité. es ist J'étais die là-bas Wahrheit. Ich war dort. et j'ai marché sur cette rue. Ich bin auf diese Straße gewandert. De l'or pur. Das pure Gold. Regarde la cité que j'ai vue là-bas. Die Stadt, die ich gesehen habe, Il n'y a rien sur la terre qui es ressemble à gibt ça. nirgendwo auf Erde, die gleich sind. Il n'y a rien. Es gibt nichts. Regarde, l'Allemagne est bien. Hein. Deutschland ist schön. C'est beau, c'est propre, c'est Ist bien schön, construit. Hein. sauber, gut gebaut. Mais à côté de la cité que j'ai vue là, Aber im Vergleich zu dieser Stadt, die ich gesehen habe, l'Allemagne, c'est un bidonville. Deutschland ist eine Slum. Im Vergleich zu der Stadt, was ich im Himmel gesehen habe. La beauté de ce que j'ai vu là-bas, Die Schönheit von was ich gesehen habe, il n'y a aucune. Tu ne peux pas décrire ça. du kannst das nicht Il n'y a rien. beschreiben. Regarde, sur la terre, j'ai déjà voyagé. Je ne suis peut-être Auf pas allé Erde partout, bin ich fast überall gereist. mais j'ai déjà un peu voyagé. Aber ich bin schon viel J'ai gereist. été un peu partout aux États-Unis, Ich au war Canada, überall in den USA, Kanada, en Europe, Europa, en Asie, Asien, en Afrique. in Afrika. Il n'y a rien. Es gibt nichts Vergleichbares. Ja, rien. Nichts. Regarde, quand je suis allé au ciel, Als ich in den Himmel ankam, j'ai compris pourquoi c'est difficile de ressusciter un vrai chrétien quand il meurt. ich habe verstanden, warum es schwer ist, ein wahrer Christ zu erwecken, wenn er stirbt. Regarde, quand tu vois cette cité, Wenn du diese Stadt siehst, il y a rien, tu n'as aucune envie de revenir. du Il hast n'y a keine rien. Lust mehr, zurückzukommen. Regarde, quand tu quittes ce corps-ci, Wenn du diesen Körper verlässt, quand tu le vois d'en haut, wenn du das von droben unten schaust, c'est comme un tas de poubelles. es ist wie Müll auf Ton Boden. corps, Dein Körper ist wie que tu Müll. passes le temps à laver, à habiller, là. Du wäschst deinen Körper jeden Tag, C'est- aber wenn du das von oben schaust, es ist wie Müll. C'est un tas de poubelles. Es ist so wie Tu n'as pas Müll. envie de revenir Du dedans. hast keine Lust, wieder in diesen Körper zu kommen. Quand quelqu'un meurt Wenn jemand stirbt, pour revenir dans son corps, zurück in seinen Körper zu quelque kommen, chose de plus fort que lui doit l'y forcer. etwas stärker wie er soll ihn zwingen, zurückzukommen. Plus grave, Noch schlimmer, s'il voit la cité céleste. wenn er diese himmlische Stadt Je sieht. te promets devant Ich Jésus-Christ, verspreche dich vor Jesus, le jour où tu vois la cité der céleste, Tag, wo du die himmlische Stadt siehst, toutes les envies de vivre 200 ans sur la terre, là, ça va mourir. alle Lüste, 200 Jahre auf Erde zu leben, werden sterben. Du willst keine Lust mehr haben, 200 Il n'y a Jahre auf Erde. personne qui a vu la cité là, il a eu envie de revenir. vivre Niemand ici. hat diese Stadt gesehen und hat Lust bekommen, wieder auf Paul Erde a zu dit, kommen. hein. Paulo sagte, Ce qui était pour moi un gain, alles was für mich ein Gewinn war, je l'ai considéré comme une ordure, ich finde es comme wie de la Müll. poubelle. Wie Müll. C'est pour ça que le restant de ses jours, après qu'il ait rencontré Jésus, Deswegen, nachdem Paulus Jesus begegnet ist, die letzte Tag seines Lebens, il a vécu entre les prisons, hat les zwischen naufrages, la Gefängnisse, faim, le Hunger péril. und Tod, C'est vrai. ja,
Il n'y avait plus rien sur la terre. Es gab nichts mehr auf Erde, was ihn angezogen hätten. Écoute-moi. Hör mal zu. Tu cours après les choses de la terre Du rennst hinter der Sache der Welt, der Erde, parce que c'est les seules choses que tu connais. weil es sind die einzigen Dinge, die du kennst. Tu n'as rien vu d'autre. Du hast nichts anderes gesehen. C'est pour ça que tu décris la gloire comme Das- quand acheter une grosse voiture. Deswegen, du beschreibst die Herrlichkeit, als ob wenn du ein großes Auto kaufst. Tu sais, les pasteurs babyloniens, quand ils décrivent la Die gloire, babylonischen Pastoren, wenn die quand, ils Herrlichkeit décrivent quand on beschreiben, décrit la bénédiction, wenn die der Segen beschreiben, ça c'est décrit seulement en termes matériels. es geht nur um Une belle Materialdinge. voiture, Ein schönes Auto, une belle femme, schöne de Frau, beaux enfants, schöne Kinder, une grosse maison, großes Haus, beaucoup d'argent en viel banque. Geld im Konto zu haben. C'est ça que nous on appelle la bénédiction. Es ist, was wir Segen nennen. Non? Ja? Regarde Paul. Hein. Paulus, ja? Paul dit, Paulus sagt, pendant que vous vous vantez de vos gourmettes, während Louis Vuitton, ihr euch freut mit vos Louis montres, Vuitton, le montre, Chanel, vous vantez de Chanel, de ihr Gucci. gibt an mit Gucci und solche Sachen. Paul dit, je me vante de mes menottes. Paulus sagt, ich freue mich auf meine Kette. Les menottes de Paul Die Kette Paulus avaient plus de valeur hat, que les, war que les mehr gourmettes Louis wert Vuitton. wie Louis Vuitton selbst. Il dit, je me vante Er sagt, ich gebe an de mes chaînes. über meine Il dit aux Kette. frères, Er sagt, Brüder, les chaînes que je porte, die Kette, die ich trage, c'est ça ma gloire. ist meine Herrlichkeit. La gloire d'un vrai apôtre, Die Herrlichkeit einer wahren Apostel c'est pas la voiture qu'il ist conduit, nicht das Auto, was er fährt. c'est les souffrances qu'il endure Es pour sind Christ. die Schmerzen, was er durchgeht für den Herrn. Amen. Can I say it again? Kann ich das noch sagen? La gloire d'un véritable apôtre, Die Herrlichkeit einer wahren Apostel ce sont les cicatrices qu'il porte. sind die Markenzeichen, wie er trägt auf seinen Körper. C'est les apôtres babyloniens Die babylonischen qui Apostel, se vantent de leur jet privé. die geben an, wenn die Privatflugzeug haben. C'est les apôtres Es sind die babyloniens babylonischen qui Apostel, parlent de leur Rolls die reden Royce, über ihre de Rolls leur Royce, compte en ihre banque, Bankkonto, de leurs amis et de leurs ihre voyages. Freunde, ihre Reise. Les vrais apôtres de l'agneau, Wahre Apostel des Lammes, ils parlent de leur combat pour die la foi. redet über ihre Kämpfe für die Herrlichkeit. Quand ils parlent avec vous, Wenn die mit euch ils reden, vous parlent de leur combat la Bible appelle ça, pour la confirmation de die l'évangile. reden über ihre Kämpfe für die Bestätigung des Evangeliums. Ils vous parlent de la part qu'ils prennent dans les combats Die de reden l'éternel. über ihren Anteil, was sie haben an Comment den ils luttent Kämpfen contre des les Herrn. bêtes de Mannheim. Wie die gegen die Mächte Mannheim Pour kämpfen. ouvrir Mannheim Um à Mannheim l'évangile. zu öffnen für die Evangelium. C'est de ça qu'ils vous parlent. Das ist, worüber die mit euch Ils ne reden. vous parlent pas de comment ils ont rencontré le président. Die reden nicht darüber, wie Comment ils die étaient invités Präsident au palais begegnet pour sind, boire le thé avec wie die le Tee roi. getrunken haben mit der König. Non. Nein. Regarde, je suis entré dans cette cité. Ich bin in diese Stadt angetreten. La chose intéressante, Das wunderbare Dinge, was c'est que interessant quand ist, was ich gesehen j'ai habe, traversé le portail als blanc, das Tor überquert hatten, Dieu a ouvert les yeux de l'épouse de mon ami Rich Daniel. Gott hat die Augen der Frau meines Freundes Rich Daniel geöffnet. Elle m'a vu traverser le portail Die blanc. hat mich gesehen, wie ich das Tor überquert habe. Et elle s'est tournée vers Maman Béa. Die hat mit Mama Bea geredet. Et elle lui a dit, Die hat sagte ihr, comme tu vois mon frère couché ici là, wie du meinen Bruder jetzt auf dem Boden, il n'est pas ici. Hein. er ist nicht hier. Je viens de le voir. Ich habe ihn gesehen. Il a traversé un portail blanc. Il est dans le ciel. Er hat ein Tor überquert, er ist im Himmel. Et Maman Béa, Mama Bea, elle est elle-même ici, elle va vous raconter die kann l'histoire. euch erzählen. Son cœur s'est arrêté. Sagt, ihr Herz hat sich gestoppt. Er ist ohne mich gegangen. Là aussi, quand on lui a dit, sa réunion aussi s'est terminée. Als man ihr gesagt hat, ihr Gebet hat sich aufgehört. Parce qu'elle s'est dit, Sie hat sich gesagt, je connais mon mari. ich kenne meinen Mann. Si le gars là voit Jésus, Wenn er Jesus sieht, là où il est parti, wo er gegangen ist, il ne va pas revenir. er kommt nicht zurück. Witwe, Donc, elle ne savait pas si elle doit prier que je ne vois pas Jésus. die wusste nicht, ob die beten soll, dass ich nicht Jesus dort sehe. S'il voit Jésus, Wenn er Jesus sieht, il ne va pas revenir. er kommt nicht zurück. Et s'il ne revient pas, Und wenn er nicht zurückkommt, on fait quoi? was machen wir? Alléluia. Amen. Regarde, Schau, j'ai marché avec l'ange sur la route, sur le boulevard. ich bin mit der Engel durch diese Straße De gelaufen. part et d'autre de la rue, Von überall auf der Straße. de très belles maisons. So schöne Häuser Je habe n'ai ich pas le gesehen. temps de vous décrire la Ich kann beauté euch, des ich habe maisons. keine Zeit, euch alles zu beschreiben. On a marché sur presque 200-300 mètres. Wir sind gelaufen fast 200-300 Meter.
au bout de 200-300 mètres de Nach marche, 200, 300 Meter Lauf. l'ange qui me conduisait était à ma gauche. Der Engel, der mich leitete, war mir links. Il y avait une lumière qui venait en face de nous. Es gab ein Licht, was uns entgegenkam. Cette lumière-là, il n'y a pas son semblable sur la terre. Dieses Licht gibt keine Gleichnis auf Erde. L'éclat de cette lumière te perce les yeux. Die Strahlung dieses Lichts kann dir die Augen zerstören. Et quand on est arrivé devant cette lumière, on s'est arrêté. Als wir nah an dieses Licht kamen, wir haben J'ai gestoppt. fermé mes yeux, j'ai même mis la main sur Ich mon habe meine visage. Augen zugemacht, ich habe Hand an meine Augen Et pour la gelegt. première fois, j'ai parlé à l'ange qui me Zum conduisait. ersten Mal habe ich mit dem Engel geredet, der mit mir Je redet. lui ai demandé, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses Ich phares? habe ihm gesagt, kannst du der Fahrer dieses Auto sagen, er muss seine Licht runterfahren. Parce qu'il va me rendre aveugle. Er wird mich blind machen. Et l'ange m'a dit, Nyangok, Der Engel sagt mir, Nyangok, ce que tu as devant toi, c'est pas une voiture. was du vor dir hast, ist kein Auto. Nous sommes devant la salle du trône. Wir sind vor des Thronsaal. Et la lumière que tu as dans Und das les yeux, Licht, was sie in den Augen haben, c'est le reflet de la gloire de ist Dieu. der Reflex der Herrlichkeit Gottes. Die Oh, Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Quand il m'a dit ça, une peur m'a Als er saisi. mir das sagte, eine Angst ist mir überfallen. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je dois faire? Ich sagte, was soll ich machen? Il m'a dit, regarde autour de toi Er sagte mir, schau rum dir. et fais exactement ce que tu vois les Und tu 24 genauso, veillants faire. was du die 24 Älteste siehst. J'ai baissé la tête Ich habe meinen Kopf, ouvert mes yeux. ich habe meine Augen geöffnet. et à quelques mètres là, un peu comme là où Ein Christophe paar est, Meter, genau wo Christoph ist. ils étaient couchés comme ça, les mains étendues Die en waren face am contre Boden terre. mit ausgestreckten Händen. Ils avaient de longues robes blanches, Die haben sehr lange weiße Rocke. avaient des billets en or, Mit Dingen im Gold auf den une ceinture dorée à leur taille. Eine Gürtel aus Gold. Ils avaient enlevé leur couronne Sie haben ihre Krone qu'ils avaient déposée au pied du trône. auf der Füße der Throne gelegt. Et ils adoraient le Und die Seigneur. betete der Herr an. Je me suis couché à leurs pieds exactement Ich habe comme mich eux. auch an ihre Füße gelegt und habe angefangen auch. Quand je me suis couché à leurs pieds, Als sie mich an ihre Füße gelegt hatte, je me suis retrouvé dans la grande chorale du ciel. ich habe mich gefunden in der großen Chor der Himmel. Ce soir-là, j'ai vécu un moment d'adoration Diesen Abend habe ich eine Anbetungszeit erlebt, comme je n'en ai jamais wie vécu ich nie ailleurs. in mein Leben Comme erlebt je n'ai habe. même jamais entendu personne Wie ich raconter une nie telle jemand expérience. gehört habe, der sowas erzählt, Regarde, so quand je me Erfahrung suis erzählt couché hat. là, Als ich mich hinlegte, j'ai eu l'impression que dans mon ventre, ich hatte den Eindruck in meinem Bauch, il y avait toutes sortes d'instruments de musique, der Eindruck, dass in meinem Bauch es viele Musikinstrumente gab. de belles mélodies qui sortaient de So mon ventre. schöne Melodie und Lieder kamen aus meinem Bauch. Sans effort. Ohne Kraft. C'est pas moi qui les faisais. Nicht ich habe das getan. En fait, j'étais spectateur de ce qui se Ich passait war devant nur moi. Zuschauer von was in mir passierte. La beauté de ces Die mélodies, Schönheit dieser Melodie la in mir, beauté de ce moment die d'adoration. Schönheit dieser Il Anbetungsmoment. n'y a rien sur la terre qui Es peut, gibt nichts qui peut gleich être comparé à auf ça. Erde. J'étais tellement Nicht heureux. vergleichbar. Ich war so Regarde, froh. pendant que ça se passait, Während dieser Zeit dans ma tête, in meinem Kopf, j'avais une seule prière. ich hatte nur ein Gebet. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Ich hoffe, es wird nicht aufhören. Je voulais que ça dure Ich wollte, dass es éternellement. dauert bis zur Ewigkeit. Regarde, frère, Schau mal, quand nous Bruder. irons au ciel, Der Tag, wo wir in den Himmel gehen si la werden, seule chose que nous allons faire au ciel pour toute l'éternité, c'est adorer Dieu, wenn das Einzige, was im Himmel tun wird, ist Gott anzubeten, il n'y a personne qui va s'ennuyer au ciel. es gibt niemanden, der Langeweile haben im Oh, je Himmel. t'assure, il n'y aura même pas un seul moment de dull moment. There will be no dull moment. Es gäbe kein Il y aura pas un moment où on s'ennuie. Auszeit, eine Zeit, wo man Non. sich langweilt. Nein, Regarde, cette adoration a Diese duré Anbetung de longues heures. hat stundenlang gedauert. Regarde, quand j'ai été enlevé au ciel, hein, Als im Himmel entrückt wurde, à l'horloge du temple, il était 20 heures. im Tempel war es, wo wir beteten, war 20 Uhr. Je suis revenu à 3 heures le matin. Ich bin zurückgekommen, es war 3 Uhr morgens. Ça a duré 7 heures Es hat d'horloge. 7 Stunden gedauert. 7 heures chronos. 7 Stunden Chronos. Tu sais que de l'autre côté, il n'y a pas le temps. Du weißt, dass im Himmel gibt keine Là-bas, Zeit. un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans. Dort ein Tag ist wie 1000 Jahre. Si tu passes une heure là-bas, c'est comme si tu as passé 50 ans. Wenn ou du 100 eine ans. Stunde dort verbringst, es ist, als ob du 50 Jahre verbracht Donc, hast. dans le temps Kairos, là, les 7 heures que j'ai passées, In der Kairos les 7 Zeit, heures d'horloge, dans le temps die 7 Stunden, dans le temps Kairos, diese 7 Stunden in der Kairos, ça peut être 100 ans. es kann 100 Jahre sein. Regarde, c'est toute une vie. Es ist ein ganzes Leben. Quand tu sors de là, hein, Wenn du da rauskommst, mais c'est tout le restant de mon pèlerinage sur la terre, il n'y a rien d'autre. mein ganzen Lebenszeit gibt nichts mehr vergleichbar. C'est comme ça que tu es changé en un autre So monde. bist du verwandelt in ein anderer Mensch. C'est-à-dire qu'il y a toi avant Es gibt du vorher et toi après. und du nachher. Alléluia. Amen. Regarde,
au bruit de l'adoration, de la musique qui montait. Bei der Lärm dieser Anbetung, was À cause de cette lumière intense wegen qu'il y avait dans les... Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Ich könnte meine Augen nicht öffnen. Mais j'avais conscience qu'on était des milliers de myriades Aber autour du es trône. war mir bewusst, dass wir Tausende von Milliarden von Leuten waren. Quand à un moment donné, il y a eu un temps de silence, Es gab Ruhe. la musique s'est arrêtée. Das Musik hat sich aufgehört. J'ai ouvert mes Ich yeux. habe meine Augen geöffnet. L'ange qui me conduisait Der Engel, der était mich toujours là, leitete, mais on n'était que deux. war immer da. Wir waren nur zwei. Il n'y avait plus personne. Es gab niemanden mehr. J'ai ouvert mes yeux Ich habe meine Augen geöffnet. et j'ai vu au-dessus de ma tête Ich habe über meinen Kopf gesehen, le grand trône blanc. ein großer weißes Thron. J'ai juste vu le bord du trône. Ich habe nur ein bisschen von dem Thron gesehen. Et le trône était monté sur un chariot. Der Thron war auf einen Wagen gelegt. Et le chariot avait 6 roues. Und dieser Wagen hatte 6 Reifen. Et les 6 roues étaient comme des tunnels. Und diese Reifen waren wie Comme Tunnel, des tunnels profonds. wie diese tiefere Tunnel. De là où j'étais couché, Là, wo ich am Boden war, j'essayais de tourner ma ich tête. versuchte meinen Parce que Kopf je voulais zu voir drehen. qui est la personne qui était Ich sur wollte sehen, wer auf diesem Thron war. Regarde, le trône était complètement enveloppé de cette lumière qui Der Thron m'éblouissait. war umringt mit diesem Licht, was mich strahlte, meine Tu Augen ne peux strahlte. pas y regarder plus longtemps. Kann nicht lange drauf schauen, Parce que les yeux de l'homme ne supportent pas denn cette die lumière. Augen der Menschen kann das nicht leiden. J'ai regardé dans le tunnel. Ich habe in diesem Tunnel gesehen. Regarde, nous sommes entrés de ce côté. Wir sind von dieser La Seite première eingetreten. cité que j'avais vue était là. Erste Stadt, die ich gesehen war da. Quand je regarde dans le tunnel, Aber wenn ich in der Tunnel sehe, j'aperçois de l'autre côté une autre ich cité. sehe weit entfernt eine andere Stadt. Dans ma tête, In meinem Kopf. je me suis dit que tous ceux qui étaient ici avec nous Ich dans habe mir gesagt, l'adoration alle, die mit uns waren in der Anbetung, doivent être de l'autre côté. sollen dort auf der anderen Seite. Alors je demande à l'ange qui me Ich conduisait, frage den Engel, der mich leitete, est-ce que tu peux me permettre de rentrer dans le tunnel kannst du mir erlauben, in diese Tunnel zu gehen, pour aller visiter la cité qui est damit de ich l'autre diese côté? Stadt besuche? Et l'ange m'a dit, Der Engel sagte il mir, m'a d'abord dit non. sagte mir nein, Nyangok, il n'y a pas la route ici. es gibt keinen Weg da. Et je lui ai dit oui, j'ai regardé tout autour. Ich sagte, mais ich habe geschaut, je ne vois même pas qu'il y a une route ici. ich sehe nicht mal einen anderen Weg. Si on doit partir d'ici, Wenn wir von hier gehen sollen, il n'y a pas un autre chemin. es Tout gibt einen anderen Weg. J'ai insisté. Il a dit non une deuxième fois. sagte nein J'ai ein insisté zweites une Mal. Ich habe troisième noch fois. versucht, hat nein gesagt. Et à la troisième fois, il Am m'a dit, dritten Mal, exceptionnellement, sagt, es ist eine Ausnahme. je te laisse entrer. Ich lasse dich hineintreten. Je suis rentré dans le tunnel Ich bin in den Tunnel eingetreten. avec l'intention d'aller visiter la cité de l'autre. Das Ziel war, diese Stadt zu besuchen. Die J'avais war, à peine fait 1, 2, 3 pas ich dans le hatte tunnel. kaum 2 Schritte gemacht in der Tunnel. J'ai entendu une voix derrière moi Ich hörte eine Stimme hinter mir. qui me dit, Nyangok, Sagt mir, Nyangok, ça fait des années que vous jeûnez et que vous priez parce que vous voulez voir Dieu. es ist Jahre, dass ihr fastet und betet, damit ihr Gott seht. Le voici assis au-dessus de ta tête. Sieht mal, er sitzt da auf dein Haupt. Et tu veux le Bei der traverser pour aller visiter une Und du möchtest cité. ihn überqueren, um eine Stadt zu sehen? Et j'ai dit, ah oui, Ich sagte, ja, Herr. c'est quoi cette curiosité? Was ist diese Neugierigkeit? Sagt J'ai er. changé d'avis. Ich habe meine Idee, meine Meinung geändert, ja. Et je me suis couché dans le tunnel. Ich habe mich hingelegt in der Tunnel. Et j'ai commencé à remercier Dieu. Ich habe angefangen, Gott zu Oh danken. Seigneur, merci Herr, ich danke dir pour le privilège d'être für dieses arrivé Privileg, ici, was ich de erlebe. voir ce que j'ai vu, Dass ich sehe, was de ich toucher gesehen de mes habe. mains. Dass ich sehen. Oh, dans mon cœur, j'étais tellement heureux. Ich war so froh in mein Herz. Seigneur, combien d'hommes de Dieu sur la terre Herr, wie viele Männer Gottes auf Erde ont eu le privilège de venir jusqu'ici haben pour dieses voir ces Privileg, bis choses? hierher zu kommen, um diese Dinge zu sehen? Ah oui, la Bible est vraie. Ja, die Bibel ist Tout ce wahr. que je lisais dans le livre de Alles, l'Apocalypse. was ich in Offenbarung gelesen Mais habe, voici ça que je vois es ici, ist das, en ich jetzt grandeur nature. sehe. Ich sehe das live. Et ce que je vous raconte, ce n'est pas un rêve. Und was ich euch ne erzähle, suis pas en train de kein Traum. rêver. Ich habe nicht geträumt. Et pendant que je me réjouissais Als ich mich freute du privilège qui von m'avait été diesem donné, Privileg, was mir gegeben wurde, j'ai entendu mon nom. ich hörte meinen Namen. Du dessus là-bas, où Von oben, Nyangok. Nyangok. Et j'ai reconnu la voix. Ich habe diese Stimme erkannt. C'était la voix du Seigneur. Es war die Stimme des Herrn. Et j'ai répondu, oui Seigneur. Ich sagte, Herr, ja, Herr. Et il m'a posé la question, est-ce que tu as vu la cité Er lorsque tu es stellte mir entré die dans la Frage, ville? hast du die Stadt gesehen, als du in der Stadt eingetreten bist? J'ai dit, oui, j'ai vu la cité. Ich sagte, ja, ich habe die Stadt Et gesehen. il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? Er fragte mir, hast du festgestellt, dass die Bauarbeit der Stadt am Vollenden sind? J'ai dit, oui, j'ai Ich sagte, remarqué. ja, ich habe festgestellt. Et il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Er sagte, deswegen habe ich dich hier gebracht. Je t'ai fait venir ici pour te dire 3 choses. Ich habe dich hier gebracht, um dir 3 Dinge zu sagen. La première, Die erste, je t'ai fait venir ici ich habe dich hier gebracht, pour te montrer que la cité céleste que Jésus est venu damit préparer diese himmlische Städte, was Jesus vorbereiten sollten, est maintenant terminée. ist vollendet.
J'ai dit oui, Ich Seigneur. sagte, ja, Herr. Il m'a dit la deuxième chose. Sagt zweite Dinge. Je t'ai fait venir ici Ich habe dich hier gebracht, pour te faire savoir que la seconde venue de Jésus, dir wissen zu lassen, der zweite Rückkehr Christus, pour enlever die l'église, Gemeinde zu entrücken. est plus qu'imminente, Und diese ist nah, als ihr denkt. mais que l'église sur la terre n'est pas Aber die prête. Gemeinde auf Erde ist nicht bereit. J'ai dit oui, Ich Seigneur. sagte, ja, Herr. Et puis il m'a dit la Sagte troisième mir ein chose, dritte Ding. la plus grave, Die schlimmste Dinge. celle qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mes yeux. Was mich dazu gebracht, meine ganzen Tränen zu weinen. Il m'a dit, Sagte mir, si la trompette de l'enlèvement retentissait cette nuit, wenn der Schofar der Entrückung heute bläst, seulement un petit nombre de gens qui nur s'appellent ein chrétiens sur la kleiner terre Anteil von Menschen auf Erde seraient enlevés. werden entrückt. Et là, j'ai commencé à pleurer. Ich fing an zu weinen. Seigneur, pourquoi seulement un petit nombre? Ich sagte, Herr, warum nur ein so kleiner Anteil? Alors que partout dans le monde, dans nos villes et dans nos Obwohl pays, überall in unseren Städten und Nationen, on voit des wir églises, sehen viele Gemeinden, grandes églises, große des Gemeinden, méga-églises, Mega-Gemeinden, avec des milliers de gens qui y vont. mit Tausenden von Leuten, die dort gehen. Pourquoi tu dis seulement un petit nombre? Warum sagst du nur ein kleiner Tu Anteil? veux savoir quelle est la réponse qu'il m'a donnée? Willst du wissen, welche Antwort er mir gegeben hat? Il m'a dit seulement un petit nombre. Er sagt nur ein kleiner Anteil. Parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Weil die Gemeinde auf Erde ist voller Götzendienst. Et il m'a dit, même dans ton Er église. sagt, sogar in deiner Oh Gemeinde. non, Seigneur! Ich sagte, nein, Herr. Alpha Naomi, il y a pas. Oui, il y a l'idolâtrie dans Bei ton Alpha église. Naomi gibt kein Götzendienst. Er sagt, ja, es gibt Götzendienst. Doch, es gibt Götzendienst in deiner Gemeinde. Regarde, Schau mal zu. c'est à ce point-ci que ma conversation avec le Seigneur a commencé. Es war an diesem Punkt, wo mein Gespräch mit dem Oh, Herrn mais je angefangen hat. t'assure, j'ai pleuré Ich habe geweint. et pleuré Ich habe toutes mes larmes. geweint, meine ganzen Tränen. Alléluia. Halleluja. On va s'arrêter ici ce Wir soir werden für heute hier stoppen. et on va continuer demain. Wir werden morgen weiter. Demain soir, Morgen Abend. j'espère que vous serez là. Ich hoffe, ihr werdet da sein. Je vais vous parler de l'idolâtrie. Ich werde mit euch über Götzendienst reden. Je vais vous rentrer maintenant dans la conversation. Parce que tout ce que je vous ai raconté, Alles, was ich euch toute erzählt l'expérience. habe, war diese Erfahrung. C'est ici que ma conversation avec le Seigneur. Aber ich werde euch morgen über meine Gespräche mit dem Herrn erzählen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Wir stehen auf. Si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, Wenn der Schofar der Entrückung heute blase, seulement un petit nombre nur de eine gens qui s'appellent Anzahl chrétiens sur la von terre Menschen, die seraient Christen heißen, enlevés. werden errettet, werden entrückt werden. La question ce soir, Die c'est Frage heute Abend, si la trompette de l'enlèvement retentit wenn der aujourd'hui, Schofar der Entrückung heute stattfindet, est-ce que tu fais partie du petit gehörst nombre du zu qui dieser va être kleinen enlevé? Anzahl, die entrückt werden? Est-ce que tu es prêt? Bist du bereit? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre Ist de dein vie? steht dein Name geschrieben in dem Buch des Lebens? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde Was entier nutzt ein Mensch, die ganze Welt zu gewinnen, s'il perd son âme? wenn er seine Seele verliert? Écoute ça. Hörst das Si zu? le Seigneur Jésus Wenn der Herr te Jesus donne l'argent, dir Geld les gibt, voitures, Autos, les maisons, Häuser, une belle femme, eine schöne un Frau, bon mari, einen schönen Mann, beaucoup d'enfants viele Kinder et toutes les choses que nous und voulons avoir alle sur Dinge, cette was wir terre. haben wollen auf Erde. S'il ne te donne pas la vie Wenn er éternelle, dir das ewige Leben nicht gibt, il ne t'a rien donné. er hat dir nichts gegeben. La Bible dit que tu Bible seras de sagt, tous les hommes le plus malheureux. Du wirst der elendeste Mensch der Welt sein. Alléluia. Amen. Au bon de tête, nous allons prier Wir, Dieu. wir beten. Alléluia. Vas-y, prie. Bete, fang an zu beten. Prie le Seigneur. Halleluja. Mara ba 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 shekere be 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 be. Eh ba 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 shekere ba re be 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 be. Eh bandora ba 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 shadara ba ba ba. Oh Herr, hab Erbarmen, Herr. Oh Herr, wenn der Sohn Gottes kommt, wenn der heute kommt, werde ich mit entrückt werden. Si le Vater, Fils de l'homme venait aujourd'hui, wenn est-ce der qu'il sera Sohn enlevé? Gottes heute kommt, Si le Fils de Dieu venait wenn der aujourd'hui,